선배찬호 Сайн байцгаана уу? 찬양대 찬양 감사합니다. Магтан дууны багийн магтан дуунд баярлалаа. 같이 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирая. 우리의 구원과 소망이 되어 주신 하나님 감사합니다. Бидний аврал найдвар болсон Бурхан минь талархлаа. 죄 가운데 살던 우리들을 하나님께서 먼저 사랑해 주시고 Гэм нүгэл дотор амьдарч байсан биднийг Бурхан та төрүүлж хайрлан 예수님의 귀한 피 흘려 우리의 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜를 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсгаад бидний гэм нүглийг уучлан аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 또한 구원받은 우리를 교회 안에 심어 주시고 Мөн аврагдсан бид бүхнийг чуулган дотор тайр суулган 교회를 통해서 우리를 양육해 주시고 인도해 주시는 거 감사드립니다. чуулганаар дамжуулан биднийг өсгөн хүмүүжүүлж удирдах байгаа талархаж байна. 구원받은 우리 형제 자매들 주님 다시 오시는 그 날까지 Аврагдсан манай ахын дүүс эзэн таныг дахин ирэх өдрийг хүртэл 한 사람도 믿음에서 떨어지는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зууран барьж 주님 오시는 그 날까지 깨어 신앙생활 하다가 기쁨과 영광 가운데 주님 만날 수 있도록 도와주옵소서. Эзнийг ирэх өдрийг хүртэл сэргэг итгэлээр амьдарч хагаад эзэн тантай алдар суу баяр хөөр дунд уулзаж чадхаар туслаарай. 또한 주 성령님께서 우리 믿음의 눈을 더욱더 밝혀주셔서 Мөн эзэн ариун сүнс та бидний итгэлийн нүдийг гэрэлтүүлж 하나님께서 우리에게 약속하신 영원한 영광과 또 상급을 바라보고 그것을 얻기 위해 신앙생활을 할 수 있도록 도와주옵소서. Бурхны бидэнд амласан мөнхийн алдар суу шагналыг олж авахын тулд итгэлээр амьдарч чадхаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 또 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 Өвчин, зовлон, бэрхшээл, мөн эдийн засгийн хүнд хэцүү нөхцөл байгаа анхан дүүсийг нэг бүрчлэн сахин харж 우리가 믿음을 지키고 담대하게 신앙생활 할 수 있도록 영육간에 필요한 은혜를 더해 주시기를 기도드립니다. бид итгэлээ сахиад зоригтой итгэлээр амьдарч чадхаар бие махбодод зүрх сэтгэлд маань ч гэсэн хүчийг өгөөрэй. 이 시간 또 주의 말씀 앞에 나온 우리들에게 Энэ цагт эзэн таны үгийн өмнө ирсэн бид бүхэнд 마땅히 깨달아야 될 교훈을 마음에 새길 수 있도록 도와주옵소서. зайлшгүй ухаарах ёстой үгсийг сургамжийг бидний зүрх сэтгэлд ухааруулж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 누가복음 24장을 같이 보겠습니다. Луг 24-р бүлгээс хамтдаа харъя. Мянга 194-р удас 누가복음 24장 Луг 24 1절부터 1-ээс 12절입니다. 12 дугаар ишлэл байна. 누가복음 24장 1절부터 12절을 천천히 같이 읽어보겠습니다. За Луг 24-ийн 1-ээс 12 дугаар ишлэгийг удаанаар хамт уншъя. Харин 7 хоногийн эхний өдөр эрт үүрээр тэд булшин дээр ирэхдээ бэлдсэн анхлан үнэртнээ авчрав. Булшнаас хадыг өнгөрүүлэн зайлуулсныг тэд хараад дотогш орсон боловч эзэн Есүсийн цогцыг олсонгүй. Тэднийг мэгдэж байх зур үзэх тун гэрэлтсэн хувцастай 2 хүн гинэт дэрэгдэн зогсож байлаа. Мөнөөх эмэгтэйчүүд айн сандарч нүрээ газар хүртэл бүхийлгсэнд тэд та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд нэгнийг хайна вэ? Тэр энд байхгүй амилсан. Галилд байхдаа тэр та нарт юу айлдаж байсныг санацгаа. Хүний хүү нүгэлт хүмүүсийн гарт тушаагдаж цовдлогдоод 3 дахь өдөр нь амьлах ёстой гэсэн шүү дээ гэжээ. Тэд түүний үгийг санан булшнаас буцаж ирээд 11 шав ба бусад нь энэ бүхнийг мэдэгджээ. Тэд бол Магдалийн Мария, Йоанна, Яаковын эх Мария нар мөн тэдэнтэй хамт байсан бусад эмэгтэйчүүд байв. Тэд элч нарт энэ тухай хэлсэнд тэдний хэлсэн үг нь тэдэнд хоосон ховж мэт байсан тул тэд эмэгтэйчүүд итгэхгүй байлаа. Харин Петр босож булш руугүй зогсоод дотогш харахад зөвхөн майланган даавал үзэгджээ. Тэр болсон явдалд гайхсаар гэрлүүгээ буцлаа. 오늘 누가복음 24장을 본문으로
За өнөөдөр Луг 24-р бүлгийг үндсэн үг болгоо. 부활하신 예수님이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Дахин амьсан Есүс гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 거듭난 성도는 십자가에 죽으시고 장사되신 예수님을 믿는 것이 아니라 Дахин төрсэн итгэгч загалмай дээр зовлогдоод үхээд оршуулгдсан Есүст итгэдэг юм биш. 부활하시고 다시 오실 예수님을 믿습니다. Дахин амьлаад дээш өргөгдсөн Есүс, дахин ирэх Есүст итгэдэг. 그죠? Тийм биз? 예수님은 십자가에 못 박히시고 장사되셨지만 다시 살아나셨죠. Есүс загалмай дээр зовлогдоод оршуулгдсан ч гэсэн дахин амьсан. 예수님의 부활은 우리에게 아주 중요한 의미가 있다고 말씀을 드렸는데요. Есүсийн дахин амьд нь бидэнд маш чухал утга учир бий гэж хэлсэн. 뭐 여러 번 말씀드렸지만 중요한 내용이기 때문에 다시 한번 좀 정리해서 말씀을 드려보겠습니다. За олонтаа хэлжсэн ч гэсэн чухал агуулга учраас дахиад нэг зэгслээд хэлье. 첫 번째 예수님의 부활은 Эхнийх нь Есүсийн дахин амьлал 우리 모든 죄가 다 용서됐다는 증거다고 말씀을 드렸어요. бидний бүхий л гэм нүгэл уушлагдсны баталгаа гэж хэлсэн. 로마서 4장 25절 말씀에 보면 Ром 4-ийн 25 дугаар ишлэгийг харвал 예수는 우리 죄를 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Есүс бидний нүгэл хилэнцийн төлөө тушаагдсан. 우리를 의롭다 하시기 위해서 다시 살아나셨다라고 말씀하고 있어요. Бидний зөвдөгхийн төлөө дахин амьсан гэж хэлсэн. 예수님의 부활은 우리 죄가 다 용서됐다는 분명한 증거라는 거죠. Тэгэхээр Есүсийн дахин амьлал бид бүхний гэм нүгэл бүрэн уушлагдсан гэдгийн тодорхой баталгаа болж байна. 두 번째 예수님의 부활은 Бас Есүсийн хоёр дахь дахин 우리 амьлсан хоёр дахь 죄를 шалтгаан нь 대속하기 위해서 십자가 못 박히신 예수님이 하나님이시라는 증거다. бидний гмийг уучлахаар загалмай дээр цовдлогдсон Есүс бурхан гэдгийн баталгаа. 예수님 한 분의 죽으심으로 우리 모든 사람의 죄가 용서될 수 있는 이유는 Есүс их ганц нэгний үхлээр дамжуулан бидний бүхий л гэм нүгэл уучлагдж байгаа шалтгаан нь 예수님이 하나님이시기 때문에 그런 거예요. Есүс өөрөө бурхан учраас тийм байна. 그래서 로마서 1장 4절에 보면 Тиймээс Ром 1-4-өөс харвал 예수님은 부활하심으로 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨다라고 말씀하고 있습니다. Есүс дахин амьснараа хүч чадалт бурхны хүү гэдгээ батлан харуулсан гэж гардаг. 예수님이 하나님이시기 때문에 죽음을 이기시고 부활하실 수 있었던 거죠. Есүс бурхан байсан учраас үхлийг ялаад дахин амьсан байна. 세 번째는 Гуравт нь 예수님의 부활은 Есүсийн дахин амьлал 구원받은 성도들도 장차 신령한 몸으로 부활할 것에 대한 약속이며 보증이다라고 말씀드렸어요. аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн хожим сүнслэг биеэр өөрчлөгдөж дахин амьлна гэдгийн амлалт бөгөөд баталгаа болж байна. 초림하신 예수님은 우리 죄를 처리해 주셨고 Эхэлж ирсэн Есүс бидний гэм нүглийг уужилж өгсөн. 재림하시는 예수님은 우리의 죽음도 처리해 주실 겁니다. Дахин ирж байгаа Есүс бидний үхлийг ч гэсэн шийдвэрлэж өгнө. 구원받을 때 성령께서 성도 안에 들어오시잖아요. Аврагдах мөчид ариун сүнс итгэгчийн дотор орж ирдэг. 하나님께서 구원받은 성도에게 성령님을 보내주시는 이유는 Бурхан аврагдсан итгэгчид ариун сүнсийг илгээдэг шалтгаан нь 우리 구원의 보증인으로 들어와 계신 거죠. бидний авралын баталгаа болон орж ирж байна. 우리 죄가 용서됐다는 것을 보증하시기 위해서 Бидний гэм нүгэл уучлагдсан гэдгийг баталгахын тулд 또 예수님 재림하실 때에 우리 몸도 신령한 몸으로 부활시켜 주실 것을 보증하시기 위해서 성령께서 들어와 계신 겁니다. бас Есүс дахин ирэх үед бидний биеийг бүрэн төгс сүнслэг биетэй болгон өөрчлөнө гэдгийг баталгахын тулд ариун сүнс орж ирж байна. 그래서 로마서 8장 11절에 보면 Тиймээс Ром 8-ийн 12-оос харвал 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 Есүсийг үхэгсдээс амьлуулсан түүний сүнс та нарын дунд оршиж байвал 너희 안에 거하시는 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라라고 말씀하고 та 있어요. нарын дотор оршиж байгаа тэр сүнсээр дамжуулан үхлийн биеийг чинь ам өгнө гэж хэлсэн. 자, 그런데 오늘날 사람들 중에는 예수님의 부활을 부인하는 사람들이 있죠. Гэтэ өнөө цаг ч гэсэн Есүсийн дахин амьлалыг үүсгдэг хүмүүс байна. 예수님 부활하신 거 아니다. 사람들이 지어낸 이야기다, 거짓말이다라고 주장하는 사람들이 있는데요. Есүс дахин амьлаагүй хүмүүсийн зохиолсон зүйл худлаа зүйлсэ гэж хамгаалж ярьдаг хүмүүс байна. 만약 예수님이 부활하신 것이 사실이 아니라면 Хэрвээ Есүсийн дахин амьлал үнэн биш байсан бол 우리 죄가 용서된 것도 사실이 아니겠죠. бидний гэм нүгэл уучлагдсан ч гэсэн үнэн биш байж таарна шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 우리 믿음도 거짓된 것이고 Тэгэхээр бидний итгэл ч гэсэн хуурмаг болно. 이 세상 사람들 중에서 예수 믿고 신앙생활하는 성도들이 제일 불쌍한 사람들이 될 겁니다. Тэгэхээр энэ ертөнцийн Есүс итгээд итгэлээр амьдарч байгаа итгэгч нар хамгийн хөөрхөлтэй хүмүүс болж байна. 그러겠죠. Тэгнэ үстэй? 예수 안 믿는 사람들은 제 마음대로 죽고 살다가 살기도 하는데 우리는
예수 믿는다는 이유만으로 죄에서 구별되어 살려고 노력하잖아요. Есүс итгэдэг хүмүүс өөрийн хүснээрээ гэм нүглүүлэлтэд амьдарч байгаа чи бид Есүс итгэдэг гэсэн шалтгаанаас олж энэ гэм нүглээс тусгаарлагдаад амьдарч байгаа. 예수님이 부활하신 것이 사실이 아니라면 우리는 다 죽음으로서 끝인데. Хэрвээ Есүсийн дахин амьтад үнэн биш байсан бол бид нар үхэл бүх зүйл дуусна. 그러니까 예수 믿고 신앙생활하는 성도가 이 세상에서 가장 불쌍한 사람들이 되겠죠. Тийм бол Есүс тэгээд итгэлээр амьдарч байгаа итгэгчнэр энэ ертөнцийн дээр хамгийн хөөрхийлтэй хүн болно. 그런데 예수님이 부활하신 것이 사실이기 때문에 Есүсийн дахин амьтад үнэн учраас 우리는 흔들리지 말고 담대하게 신앙생활을 해야 됩니다. бид нар гуйж ганхалгүй зоригтойгоор итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 신구약 성경에는 예수님의 부활에 관한 많은 말씀들이 기록되어 있는데 Шинэ хуучин гэрэн дээр Есүсийн дахин амьдлал холбоотой маш олон үгс бичигдсэн 그 байдаг. 말씀을 다 살펴보려면 뭐 시간이 부족할 거예요. Энэ бүх үгийг ажиглаж харъя гэх юм бол цаг хүрэхгүй. 그래서 이제 성경에 기록된 말씀들 외에 Тиймээс Библиэлд бичигдсэн үгнээс гадна 말씀들 외에 이제 예수님이 부활하신 것이 사실인 것을 증거하는 몇 가지 사건들만 간단하게 좀 말씀을 드려볼게요. Библиэлд бичигдсэн үгнээс гадна Есүсийн дахин амьдлал үнэн гэсэн хэдэн төрлийн үйл явдлыг ажиглаж харъя. 첫 번째는 이제 예수님의 빈 무덤이죠. За эхнийх нь Есүсийн хоосон буш. 오늘 우리가 본문에 읽은 말씀처럼 Өнөөдрийн бидний үндсэн үгэн дээр уншсан шиг 몇 명의 여자들이 예수님의 몸에 향품을 발라드리기 위해서 예수님의 무덤을 찾아가고 있었습니다. хэдэн эмэгтэйчүүд Есүсийн шарилд англиун үнэртэн дүрхэхийн тулд Есүсийн буш руу хайж очсон байна. 그런데 여자들이 예수님의 무덤에 도착했을 때에 이미 돌문이 옮겨져 있었고 무덤은 비어 있었죠. Гэтэл тэр эмэгтэйчүүд Есүсийн буш руу очиход хэдийн тэр хадан зайлуулагдсан буш нь хоосон байсан. 이 유대 종교가들은 Энэ 유대인 шашны зүтгэлч 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐가고 나서 шавнар нь Есүсийн цогцыг хулгаасныхаа дараа 예수님 부활했다라고 주장할 것을 걱정해가지고 Есүс дахин амьсан гэж хэлэх вэ гэж санаа зовоод 빌라도에게 이제 가서 부탁을 했죠. 군대를 보내서 이 예수님 무덤을 굳게 지켜달라고 부탁을 했습니다. Пилатод очиод энэ цэргүүдийг явуулаад Есүсийн энэ бушийг сайн чанд хамгаалаад өгөөч гэж загтаг. 그래서 예수님의 무덤을 큰 돌문으로 이제 막아놓고 Тиймээс Есүсийн бушийг ч гэсэн том хад тавьж хаагаад 총독인으로 도장을 찍어놨죠. тэгээд тэр захирагчийн тамгаар тамга дарсан. 함부로 손 못 대게 했다는 겁니다. Энэ бол хамаагүй хүрэх боломжгүй гэдгийг хэлж 그리고 байна. 군대를 동원해서 예수님의 무덤을 지키도록 했죠. Тэгээд цэргүүдийг дайчлаад Есүсийн бушийг хамгаалуулсан. 알고 계시죠? Мэдж байгаа 성경에 үстэй. 그 내용이 나옵니다. За энэ дээр тийм агуулга гарч байгаа. 자, 그런데 한번 생각을 해볼 것이 있어요. Гэхдээ бодож үзэх хэрэгтэй зүйл ээ. 예수님께서 겟세마네 동산에서 유대인들에게 붙잡히실 때에 Есүс Гетсеман цэцэрлэгт юдэчүүдэд баригдах үе. 제자들은 어떻게 했어요? Шавнар нь яасан бэ? 다 예수님 버리고 도망갔습니다. Бүгд Есүсийг орхиод зүхтаад явчихсан. 자기들도 예수님처럼 잡혀서 죽게 될까봐 Өөрөө ч гэсэн Есүс олж баригдаад үхчих үе гэдэг. 예수님께서 붙잡히실 때 다 제자들이 예수님 버리고 다 자기 살겠다고 다 도망갔어요. Есүс баригдах үед бүхий шавнар нь Есүсээс бүгд зүхтаад явсан. 예수님께서 유대 종교가들에게 심은 받으실 때에 Есүс ч гэсэн 유대인 шашны зүтгэлтүүд шүүлгэж авах үед 예수님을 가장 가까이 따랐던 이 베드로도 Есүсийг хамгийн ойроос дагаж ирсэн Петр ч гэсэн 예수님 3번이나 모른다고 부인하며 예수님을 저주까지 했습니다. Есүсийг 3 хараал тавин үгүйсгсэн байна. 그리고 Тэгээд 제자들은 예수님께서 부활하셨다는 소식을 듣긴 들었지만 шавнар нь Есүс дахин амьсан гэдгийг сонссон. 믿지 않았죠. Гэтэ итгээгүй. 유대인들을 두려워해서 이제 숨어 있었습니다. Юдэчүүдээс айгаад нуугдаад байж байсан. 자, 그런데 그랬던 이 제자들이 있잖아요. Гэтэл ийм байсан шавнар 유대인들을 두려워해서 도망갔던 숨어 있던 그 제자들이 유대чүүдээс айгаа зүхтаад нуугчсэн энэ шавнар 예수님이 죽으시고 장사되신 후에 Есүс үхээ дахин амьд оршуулгдсны дараа 예수님의 시체를 훔치기 위해서 Есүсийн тэр бушийг нь тэр шарлыг нь хулгайлахын тулд 목숨 걸고 예수님 무덤에 찾아가서 그죠? за амьнасаа дэнжин тавиад Есүсийн бус руу очиод 로마 군대와 싸워가지고 그죠? Ромын цэргүүдтэй тулалдаад 돌문도 옮겨놓고 тэр чулуун хадыг ч гэсэн зайлуулад 예수님의 시체를 훔쳐놓고 예수님 부활했다라고 주장을 할 수가 있을까요? Есүсийн цогцыг хулгайлаад Есүс дахин амьсан гэж хэлж чадах уу? 질문 드린 건데 За сая асуулт тавьсан тийм ээ. 생각하고 계신 거 맞죠? Та бүхэн бодож байгаа үстэй тийм ээ. 아직 생각 중이에요? 대답해 Одоо 보세요 яг 이제. одоо бодоод байж гэнэ одоо хариулах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. 아니 예수님 붙잡히실 때 다 Есүс 도망간 баригдах 제자들 үед 있잖아요.
бүх шавнар нь зүхтаад явсан шүү дээ. 예수님이 죽으시고 장사되신 후에는 용기를 내 가지고 Гэтэл Есүс оршуулгадаад бушиндаа орсны дараа эр зориг гаргаад 예수님 무덤에 찾아가서 군대와 싸워서 예수님 시체도 가져가고 Есүсийн бус руу явж тэр цэргүүтээ дайтаад Есүсийн цогцыг нь аваад 야 예수님 부활했다 Есүс дахин амьсан юм аа 그렇게 거짓말할 수 있을까요? гэж худлаа ярьж чадах уу? 그거는 Чадахгүй шүү дээ. 아무리 생각해도 그럴 수는 없잖아요. Хичнээн бодоод үтсэн ч тэгэх боломжгүй. 그잖아요. Тийм биз? 성경에 나오지 않지만 예수님의 12 제자 가룟 유다 빼고는 다 복음 전하다가 순교를 당했어요. За Библиэлд гардггүй ч гэсэн Скоротын Юдасыг хасаад бүхий шавнар нь бүгдээрээ сайн мэдээ тарааж агаад амиа зориулдаг. 가장 먼저 야고보가 목 잘려 죽임을 당했고요. Хамгийн эхлээд Яаков толгоогоо цааслуулж өгдөг. 베드로는 거꾸로 십자가에 거꾸로 못 박혀서 순교를 했어요. Петр ч гэсэн загалмай дээр уруу харан цовдлогдож өгсөн. 생각해 봅시다. Бодож үзье. 예수님이 부활하신 것이 아니라면 저희들이 그렇게 목숨 걸고 예수님의 부활을 증거하고 복음을 전할 수가 있었을까? Есүс дахин амьлаагүй бол шавнар нь амнасаа дэнжин тавиад Есүсийн дахин амьсан гэдгийг баталахын тулд ингэж амьдрах уу? 그럴 수가 없죠. Тэгэх боломжгүй. 제자들은 부활하신 예수님을 만났기 때문입니다. Шавнар нь дахин амьсан Есүстэй уулзсан учраас л тэгсэн байна. 예수님이 부활하신 것이 사실이기 때문에 그 비겁한 제자들이 목숨 걸고 복음 전할 수 있었던 거예요. Есүсийн дахин амьлал үнэн учраас тэр хулчгар байсан шавнар нь эр зоригтойгоор сайн мэдээг тараагаад амьдарсан. 예수님 부활하신 두 번째 증거는 Есүсийн дахин амьсан хоёр дахь шалтгаан 빈 무덤 안에 개어져 있었던 개켜 있었던 수건입니다. хоосон бушин тамд эвхээтэй байсан даав бай. 여기 잡아두세요 본문. За үндсэн үгээ авчуулаарай. 요한복음 20장 보겠습니다. За Иохан 20-оос харъя. 요한복음 20장 Иохан 20 6절 7절입니다. 6 7 дугаар ишлэл байна. 요한복음 20장 6절 227 7절. Иохан 20-ийн 6 7. 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншийе. Араас нь Симон Петр гүйж ирээд булш руу орж майланган даав болон толгойг нь ороож байсан даавыг харав. даавнууд байсан байранда эвхээтэй байжээ. 막달라 마리아가 부활하신 예수님 가장 먼저 만났고 Магдалин Мариа дахин амьсан Есүстэй хамгийн түрүүнд уулзсан. 제자들에게 가지고 예수님 부활했다. 예수님 시체가 안 보인다라고 이렇게 전해줬어요. Тэгээд буцаж очиод шавнарт нь Есүс дахин амьсан, Есүсийн буш хоосон байна гэж дамжуулахаар 그 очсон. 소식을 듣고 이제 베드로와 요한이 함께 무덤을 향해서 막 달려가는데 Харин энэ мэдээг сонсон Петр Иохан тэр буш руу гүйгээл явсан. 요한이 좀 젊었거든요. 베드로보다. За Иохан Петрийг бол залуу байсан. 그래서 달리기는 먼저 했어요. Тэгээд түрүүлээд гүйсэн. 근데 요한이 좀 겁이 나가지고 Гэтэл Иохан жоохон айгаад 무덤에 도착은 했지만 무덤 안으로 들어가진 않았어요. бушны хажууд ирсэн ч гэсэн буш руу орж чадахгүй байсан. 무덤 밖에서 이렇게 쳐다보고 있는 거예요. Тэгээд бушны гаднаас ингээл ширтээд байж байсан. 근데 베드로는 Харин Петр 이게 생각보다 행동을 먼저 하는 사람이잖아요. за бодлоос л үйлдэл нь төрүүлдэг хүн байхгүй. 다다다다 달려와가지고 무덤으로 바로 들어가 버렸어요. Шууд гүйгээл тэгэл буш руу хүртэл гүйгээд орчихсон. 그 다음에 이제 요한이 따라 들어간 거예요. Тэрний араас Иохан дагаж орсон. 근데 가보니까 여기 뭐라고 돼 있어요? Тэгээ орсон чинь яасан гинүү? 예수님 시체 몸을 쌌던 감쌌던 세마포가 놓여 있고 Есүсийн биеийг ороож исэн тэр майланган даав байж байна. 예수님의 얼굴을 덮었던 그 수건은 잘 접어놔서 이렇게 한 곳에 놓여 있었다는 거예요. Бас Есүсийн толгойг ороож исэн даав нь нэг газар эвхээтэй байж исэн. 그럼 이런 지금 상황을 한번 잘 생각을 Та 해보겠습니다. бүхэн энэ нөхцөл байдлыг нэг сайн бодоод 만약에 үзээрэй. 제자들이 хэрвээ шавнар нь 예수님 무덤에 와서 무덤 지키고 있던 로마 군인들과 싸워서 예수님의 시체를 훔쳐간 것이 사실이라면은 Есүсийн буш руу очиод Ромын цэргүүтээ дайтаад Есүсийн биеийг нь цогцыг нь хулгайлаад явсан үнэн бол 생각해 보세요. бодоод үзээрэй. 예수님의 몸을 감쌌던 세마포 다 풀어놓고 그죠? За Есүсийг ороосон, биеийг нь ороосон тэр майлан даав бүгднгийн тайлаад 예수님 얼굴을 덮었던 수건도 한 곳에 잘 접어서 이렇게 고이 잘 놓고 тэгээд Есүсийн толгойг ороож исэн даавыг нь ч гэсэн аваад сайн ихвж тавиад 예수님의 시체만 가져갈 필요 있을까요? Есүсийн цогцыг нь аваад явах шаардлага байна уу? 그럴 상황이 안 되잖아요. Одоо ийм нөхцөл байдал боломжгүй шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 이러한 상황들은 뭘 설명하느냐? Тэгвэл ийм нөхцөл байдал юуг тайлбарч байна? 예수님의 부활이 사실이라는 걸 알려주는 거예요. Есүсийн дахин амьдал үнэн гэдгийг мэдүүлж байна. 세 번째 증거는요. 3 дахь баталгаа. 천사들의 증거입니다. 증거. Одоо тэнгэрэлчнэрийн баталгаа байна. 누가복음 오늘 본문으로 다시 За 가볼게요. өнөөдрийн үндсэн үг Луг ном руугаа 24장 24-ийн 4절부터 6절입니다. 4-өөс 6 дугаар ишлэл байна. 4절부터 6절 4-өөс 6. 읽어봅시다. За уншия.
Тэднийг мэгдэж байх зур үзэх тун гэрэлтсэн хувцастай 2 хүн гинэд дэрэгдэн зогсож байлаа. Мөнөөх эмэгтэйчүүд айн сандарч нүрээ газар хүртэл бүхийлгсэнд тэд та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд нэгнийг хайна вэ? Тэр энд байхгүй. Амилсан Галилд байхдаа тэр та нарт юу айлтаж байсныг санацгаа. 예수님의 십체가 없어진 걸 보고 근심하고 있던 여자들에게 예수스ийн цогцсон байхгүйг хараад шаналж байгаа эмэгтэйчүүд 두 천사가 나타났죠. хоёр тэнгэрэлч үзэгдсэн 그리고 байна. 천사들은 여자들을 향해서 이렇게 말합니다. Тэгээ тэнгэрэлчнэр эмэгтэйчүүдэд хандаад ингэж хэлж байна. 어찌하여 산 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. Юунд үхэхтийн дундаас амьд нэгнийг хайна вэ? 그죠? Тийм биз? 살아있는 사람이 무덤에 가 있을 필요 없잖아요. Амьд хүн бошинд байх шаардлагагүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 천사들은 예수님께서 살아나셨다는 것을 분명하게 말해줬고 Тэнгэрэлчнэр Есүс дахин амьсан гэдгийг тодорхой хэлсэн. 특별히 6절에 Онцгойлоо 6 дээр 이렇게 말하죠. ингэж хэлж байна. 예수님께서 갈릴리에 계실 때에 Есүс Галилд байхдаа 너희에게 이렇게 말씀하신 것을 기억하라. та нарт ийхүү айлтж байсныг санаа. 무슨 말이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 예수님은 자신이 죽으시기 전에 Есүс өөрөө үхэхээс өмнө 이미 여러 번 제자들에게 자신이 죽으시고 장사되셨다가 부활하실 것을 여러 번 말씀하셨다. хэдийн шавнартаа олон удаа өөрийгөө цовдлогдоод үхээд оршуулгдан дахин амьлан гэдгээ олон удаа хэлсэн байна. 그죠? Тийм биз? 천사들이 예수님 말씀을 기억하라고 말해준 거예요. Харин энэ тэнгэрэлчнэр тэр Есүсийн үгийг санацгаа гэж хэлж 네 байна. 번째, 예수님의 부활을 이게 사실이라는 걸 알려주는 가장 확실한 증거는 За дөрөвт нь Есүсийн дахин амьлал баттай үнэн гэдгийг мэдүүлж байгаа дахиад нэг баталгаа нь 제자들의 변화입니다. шавнарынх нь өөрчлөлт. 우리 사도행전 Үйлс 4장을 보겠습니다. 4-өөс харъя. 사도행전 4장 Үйлс 4 6절부터 10절입니다. 6-аас 10 байна. 1235 дугаар удас 사도행전 4장 6절부터 10절 Үйлс 4-ийн 6-аас 10 읽어보겠습니다. За уншия. Тэнд тэргүүн тахилч Аннас ба Каяп, Йохан, Александр болон тэргүүн тахилчийн ургийнхан бүгд байлаа. Тэд нөгөө хэдий голдоо зогсоогоод ямар хүч, ямар нэрээр та нар үүнийг үйлдэн вэ гэж байцаав. Энэ үед Петр ариун сүнсээр дүүрч тэдэнд ард түмний захирагчид болон ахлагч нараа бид уг өвчтэй хүнд сайн үйл хийснийхээ төлөө тэр хэрхэн эдгэрсний тухайд өнөөдөр байцаагдаж байгаа бол та нарын цовдлсон бөгөөд үхэгсдээс Бурхны амьлуулсан Назарын Есүс Христийн нэрээр энэл нэрээр энэ хүн та нарын өмнө цоо ирүүл зогсож байгааг та бүхэн бас бүх Израиль түмэн мэдтүгэ. 또 17절부터 20절을 읽어보겠습니다. Бас 17-оос 20 дугаар ишлэгийг уншия. Харин цаашид үүнийг ард олны дунд улам тархаахгүй тулд энэ нэрээр дахин хинтээч ярихгүй байхыг тэдэнд сануулъя гэцгээв. Ингээд тэднийг дуудаж Есүсийн нэрээр огт ярьж заахгүй байхыг тушаав. Гэвч Петр Йоханнаар тэдэнд Бурханаас илүү та нарыг сонсон дагах нь Бурхны өмнө зөв өөртөө шүүн тунгаагтун. Учир нь бид үдсэн сонсноо яриха зогсоож чадахгүй гэжээ. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 Түрүүн хэлсэнчлэн 제자들은 예수님께서 유대인들에게 붙잡히실 때에 шавнар нь Есүс 유대чүүдэд баригдах үе 자신도 함께 이제 붙잡혀서 죽게 될까봐 두려워서 예수님 버리고 다 도망갔습니다. өөртөө ч гэсэн хамтдаа баригдаад үхэх үе гэдгээс айснаас олж бүгдээрээ зүхтаад явцгаасан. 그랬던 그 제자들이 Гэтэл тийм шавнар 지금은 예수님을 못 박자고 선동했던 그 유대 종교가들 앞에서 одоо Есүсийг цовдлыг гэж турхирч байсан юдэн шашны зүтгэлнүүдийн өмнө 담대하게 예수님이 부활하신 것과 또 자신들이 부활하신 예수님 본 것을 지금 증거하고 있습니다. зоригтойгоор Есүсийн дахин амьлал болон өөрсдөө Есүсийн дахин амьлалыг харсан талаараа гэрчлэн хэлж 6절에 байна. 보면 6-аас харвал 대제사장 안나스와 가야바가 나오죠. тэрүүн тахилч Аннас Каяп гарч байна. 이 사람이 누구냐면 예수님을 신문했던 유대 종교가입니다. За эдгээр хүмүүс хэн бэ гэхээр Есүсийг шүүсэн юдэн шашны зүтгэлнүүд байна. 예수님 얼굴에 침을 뱉고 예수님 뺨을 때렸던 그 유대 종교가란 말이에요. Есүсийн хазар руу нөлмөж алгацсан ийм
одоо шашны зүтгэлтнүүд байна. 그리고 유대인들을 선동해서 예수님 십자가에 못 박도록 했던 사람들입니다. Тэгээд бас Есүсийг одоо ард түмнийг өдөөн хатгаад Есүсийг загалмай дээр цовдлоё гэж хэлчихсэн 그 хүмүүс. 사람들이 지금 또다시 제자들을 불러서 제자들을 신문하고 있는 거예요. Гэтэл одоо энэ хүмүүс дахин шавнарыг нь дуудаад шавнарыг нь байцааж байна. 근데 그 제자들이 Гэтэл энэ шавнар 유대 종교가들의 그 위협 앞에서 굴복하지 않고 담대하게 말하고 있는 거예요. Юдэн шашны зүтгэлтнүүдийн аюул тунд цөхрөлгүйгээр зоригтойгоор ярьж байна. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. Бид нар үдсэн сонсноо ярихаа зогсоож чадахгүй. 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은지 사람의 말씀을 듣는 게 옳은지 너 판단해 봐라. Бурхны үгийг сонсох нь зөв үү, хүний үгийг сонсох нь зөв үү? Та нар өөрсдөө шүүн тунгаа. 어떻게 이 비겁했던 제자들이 담대하게 예수님을 신문했던 그 유대 종교가들 앞에서 이런 말을 할 수 있습니다. Яаж инхүү хучгаар байсан шавнар нь зоригтойгоор Есүсийг байзааж ирсэн шашны зүтгэлтүүдийн өмнө инхүү зоригтой хэлж чадсан. 만약 예수님이 부활하신 것이 사실이 아니라면 Хэрвээ Есүсийн дахин амьлал үнэн биш бол 그리고 제자들이 부활하신 예수님을 만난 것이 아니라면 бас шавнар нь дахин амьсан Есүстэй уулзаагүй бол 예수님을 십자가에 못 박도록 선동했던 그 유대 종교가들 앞에서 Есүсийг загалмай дээр цовдлоё гэж турхирж исэн юдэн шашны зүтгэлтнүүдийн өмнө 이렇게 담대하게 예수님의 부활을 말할 수가 있었을까? инхүү зоригтой Есүсийн дахин амьлалын талаар хэлж чадах уу? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 예수님 부활하신 것이 사실이기 때문에 그래요. Есүсийн дахин амьлал үнэн учраас л ингэж хэлж 여러분 байна. 우리가 믿는 복음의 내용이 뭡니까? Хүмүүсээ бидний итгэж байгаа сайн мэдээний агуулга нь юу вэ? 예수님이 나를 위해서 죽으셨고 내 죄를 대속하기 위해 죽으셨고 Есүс миний гэм нүглийг уучлахын төлөө өгсөн. 나를 의롭다 하시고 살아나셨다는 것이 우리가 믿는 복음의 내용입니다. Бас намайг зөвтгөхийн төлөө дахин амьсан гэж байгаа нь бидний итгэж байгаа сайн мэдээний агуулга байна. 예수님이 죽으신 것도 사실이고 Есүсийн үгсэн нь ч үнэн, 부활하신 것도 사실입니다. дахин амьсан нь ч үнэн. 예수님은 우리 죄를 대속하기 위해서 죽으셨고 Есүс бидний гэмийг уучлахын тулд өгсөн. 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 다시 살아나셨죠. Мөн бидэнд мөнхийн амийг өгөхийн тулд дахин амьсан. 우리는 Бид нар 예수님에 관한 성경의 기록을 조금 더 의심하거나 더하거나 빼는 일을 하지 않아야 됩니다. Есүстэй холбоотой энэ Библийн бичээс жоохон эргэлзэх юм уу хасах нэмж болохгүй. 우리 출애굽기 Гэтэл 20장을 보겠습니다. 20-оос харъя. 출애굽기 20장. Гэтэл 25절입니다. 25 дахь эшлэл байна. 83 дахь удас 20장 25절 20-25 읽어볼까요? За уншия. Хэрв та нар надад зориулан чулуугаар тахлын ширээ хийх гэвэл цавчид залсан чулуугаар бүүр. Учир нь та нар чулуунд багаж хүргэснээр түүний ариуныг алдагдуулна. 하나님은 이스라엘 백성들에게 Бурхан Израилийн ард түмэнд 돌단을 쌓을 때 그 돌을 정으로 쪼지 말라라고 말씀했어요. чулуун тахлын ширээ хийхдээ түүнд багаж бүү хүргээ гэж хэлсэн. 돌은 예수님을 뜻하고요. 돌단은 예수님의 십자가를 뜻합니다. Энэ чулуун Есүсийг хэлж байна. Энэ чулуун багаж гэд чулуун 돌단은 예수님의 십자가를 뜻한다고. чулуун тахлын ширээ нь Есүсийн загалмайг хэлж байна. 돌은 예수님을 뜻하고 Чулуун Есүсийг хэлж байгаа. 돌단은 예수님의 십자가를 뜻하는 거예요. Чулуун тахлын ширээ нь Есүсийн загалмайг хэлж байна. 이 돌을 정으로 쪼지 말라. 이 무슨 뜻일까요? Тэгэхээр энэ чулуунд багаж бүү хүргээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 예수님과 예수님이 하신 일을 의심하거나 빼지 말라는 거예요. Есүс болон Есүсийн үйлцэн ажид эргэлзэх юм уу хасаж болохгүй гэдгийг хэлж байна. 어떤 사람은 예수님이 하나님이신 것을 부인합니다. Зарим хүмүүс Есүс бурхан гэдгийг үгүйсгдэг. 예수님은 선한 사람은 맞지만 하나님은 아니야. Есүс бол сайн хүн нь мөн гэхдээ бурхан биш ээ. 돌단을 정으로 쪼는 행위죠. 그죠? Энэ бол чулууг багажаар засж байгаа үйлдэл байна. 어떤 사람은 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오신 것을 부인합니다. Зарим хүмүүс Есүсийг мах бодоор энэ газарт ирснийг үгүйсгдэг. 또 어떤 사람은 예수님이 십자가에 죽으신 것을 부인합니다. Бас зарим хүмүүс Есүс загалмай дээр нас орсон гэдгийг үгүйсгдэг. 또 어떤 사람은 Бас зарим нь 예수님이 부활하신 것을 부인합니다. Есүс дахин амьсан гэдгийг үгүйсгдэг. 이런 모든 주장은 Энэ бүхий л таамаг онол 돌단의 돌을 정으로 쪼는 행위라는 거예요. энэ чулуун тахлын ширээг багажаар засч янзалж байгаатай адилхан байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 우리는 성경에 기록된 하나님의 감동으로 기록된 성경의 모든 말씀을 기록된 그대로 믿음으로 받아들여야 됩니다. Бид Бурхны амьсгалснаар бичигдсэн энэ Библийн бүхий л үгийг итгэлээрээ хүлээж авах хэрэгтэй. 내 생각과 안 맞다고 Миний бодолтой 내 таахгүй 머리로 байна. 이해가 안 된다고 Миний толгоор ойлгохдохгүй байна 그거는 гэдэг. 못 믿겠어.
би энд итгэж 이거는 чадахгүй. 사실이 아닌 것 같아. Энэ үнэн биш юм шиг байна. 하나님의 말씀을 자기 생각으로 막 자르고 쪼는 그런 행동을 하지 말아야 된다. Тэгэхээр Бурхны үгийг өөрийн бодлороо тайрч зассан үйлдэл гаргахгүй байх хэрэгтэй. 예수님이 하나님이시며 그리스도시라는 사실과 Есүс Бурхан болон Христ гэсэн үннийг 죽으시고 부활하셔서 영원한 속죄를 완성하신 사실을 우리는 믿음으로 받아들여야 되는 거예요. мөн үхээ дахин амьснараа мөнхийн золилтыг гүйцэлсүүлсэн гэснийг бид итгэлээрээ хүлээж авах 그리고 хэрэгтэй. 승천하신 주님께서 잠시 후에 다시 오신다는 그 믿음을 우리도 받아들여야 됩니다. Тэгээ дээш өргөгдсөн эзэн тун удахгүй дахин ирнэ гэдгийг бид ч гэсэн итгэлээрээ хүлээж авах хэрэгтэй. 오늘 부활하신 예수님이라는 제목으로 이제 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр дахин амьсан Есүс гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 구원과 신앙생활에 관한 좀 중요한 교훈들 몇 가지를 간단하게 좀 말씀을 드릴게요. Аврал болон итгэлийн амьдралтай холбоотой хэдэн чухал зүйлийг товчхон хэлье. 첫 번째, 주님은 맏아들로 부활하셨다는 것을 좀 말씀을 드리고, эхлээд эзэн ууганхүү болж дахин амьсан гэдэг талаар 두 хэлье. 번째는 хоёрт нь 우리가 주님을 섬길 수 있는 기회가 항상 있는 것은 아니라는 것을 좀 말씀을 드리고요. бид эзэнд үйлчлэх боломж ямагт байдаггүй гэдэг талаар хэлье. 세 번째, 성도는 Бас гуравт нь 하나님의 말씀을 올바르게 깨닫고 확신해야 된다는 것을 말씀을 드리고, Бурхны үгийг зөвөр ухаарч бат итгэх ёстой талаар хэлье. 네 번째는 Дөрөвт нь 부활하신 주님을 가장 먼저 만난 막달라 마리아를 잠깐 좀 생각해 보고요. дахин амьсан Есүстэй хамгийн түрүүлж уулзсан Магдалийн Мариагийн талаар бодож үзье. 다섯 번째, Тавт нь 성도는 말씀으로 확신을 얻고 열심을 회복해야 된다는 것을 공부를 하고요. итгэгч үгээр бат итгэлийг олж аваад халуун сэтгэлээс сэргээх ёстой талаар хэлье. 또 하나, Бас 성도는 주님을 강권함으로 붙잡아야 된다는 것을 말씀을 бас 드려볼게요. итгэгч эзнийг ятгаад зуурж авах хэрэгтэй гэдэг 드릴 талаар 말씀이 хэлье. 좀 많아서 간단하게만 좀 말씀을 드릴게요. За хэлэх агуулга их учраас товчхон хэлье. 첫 번째, эхнийх нь 예수님은 부활하실 때 맏아들로 부활하셨다는 것을 좀 우리가 알아야 됩니다. Есүс дахин амьдахдаа ууганхүү болж дахин амьсан гэдгийг бид мэдэх 요한복음 хэрэгтэй. 20장, Йохан 20. 요한복음 20장 보겠습니다. За Йохан 20-аас харъя. 17절. 17 дугаар ишлэл. 1227 дугаар удас 20장 17절 20-ын 17 읽어보겠습니다. 17 уншия. Есүс би эцэгтэй хараахан дээш очоогүй байгаа тул надаас бүү зуур харин ах дүү нарт минь очиж тэдэнд би эцэгтэй буюу та нарын эцэгт бурхандаа буюу та нарын бурханд дээш очино гэдгийг хэл гэлээ. 막달라 마리아는 부활하신 주님을 가장 먼저 만났습니다. Магдалин Мария дахин амьсан Есүстэй хамгийн түрүүнд уулзсан. 근데 예수님께서 마리아에게 이렇게 제자들에게 가서 전하라고 말씀해 Харин 주십니다. Есүс Мариад ийхүү шамнар дамжуулж хэлээ гэж хэлж байна. 뭐라고 말씀했죠? Юу гэж хэлсэн бэ? 내가 내 아버지 곧 너희 아버지, Би эцэгтэй буюу та нарын эцэг. 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라. Бурхандаа буюу та нарын бурханд дээш очно. 우리는 예수님이 하신 말씀을 통해서 Бид Есүсийн айлц үгээр дамжуулан 부활하신 예수님은 이제 더 이상 하나님의 독생자가 아니라는 사실을 알 수가 있어요. дахин амьсан Есүс дахин одоо Бурхны цорын ганц хүү биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 예수님은 Есүс 맏아들로 부활하신 겁니다. ууган хүү болж дахин амьсан. 예수님께서 초림하시고 십자가에 죽으시고 장사되실 때까지는 독생자셨어요. Есүс эхэлж ирээ загалмай дээр сувлагдаад өөхөх хүртлээр цорын ганц хүү байсан. 그러나 Харин 부활하신 때부터는 дахин амьсан мөчөөс 맏아들이 되신 거예요. ууган хүү болсон. 왜일까요? Яагаад вэ? 예수님의 죽으심과 부활을 통해서 많은 믿음의 아들들이 탄생했거든요. Есүсийн үхэл болон дахин амьлаар дамжуулан олон итгэлийн хөвгүүд төрсөн. 히브리서 Еврей 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 히브리서 2장 Еврей 2. 히브리서 2장 10절부터 12절 Еврей 2-ын 10-аас 12 дугаар ишлэл байна. 1359 дэх удас. 읽어보겠습니다. За уншия. Олон хөвгүүдийг цог жавхлан давчрахдаа тэдний авралын эхлүүлэгчийг зовлонгоор төгс болгох нь түүнд зохистой байжээ. Бүх юмс түүний төлөө бөгөөд бүх юмс түүгээр байдаг. Учир нь ариусгагч болон ариусгагдсан бүгд нэг гаралтай юм. Иймээс тэр тэднийг ах дүүс гэж дуудахаас ичээгүй бөгөөд таны нэрийг би ах дүүстэй тунхаглана. чуулган донд би таныг магтах болно. 자, 이 말씀은 예수님께서 많은 하나님의 아들들을 탄생시키기 위해서
고난 받으신 거 설명하는 거예요. Энэ үг Есүс маш олон Бурхны хүүхдийг төрүүлэхийн тулд зовлон амсан талаар тайлбарч байна. 거룩하게 하시는 자란 예수님을 Энэ 설명하고요. дээр ариусгагч гэдэг нь Есүсийг хэлж байна. 단수로 돼 있죠, 그죠? Ганц тоо шүү дээ, тийм ээ? 한 분이에요. Нэг хүн. 거룩하게 함을 입은 자들은 복수로 돼 Харин 있잖아요. ариусгагдсан бүгд гэдэг нь олон тоон дээр байна шүү дээ. 누구예요? Хэн бэ? 거듭난 성도들을 말하는 거예요. Дахин амьдсан итгэгч нарыг хэлж байна. 자, 거룩하게 하시는 자와 거룩함을 입은 자들이 다 하나에서 났다. Тэгэхээр ариусгагч болон ариусгагдсан бүгд нэг гаралтай гэж байна. 하나가 누구예요? Нэг гэдэг нь юу вэ? 한 분 하나님 말하는 거예요. Цор ганц Бурхныг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 거듭난 성도들은 이제 하나님의 아들들이 됐기 때문에 Дахин төрсэн итгэгч нар Бурхны хүүхэд болсон учраас 예수님은 거듭난 성도들을 가리켜서 내 형제들이라고 말한다는 거예요. Есүс дахин төрсэн итгэгч нарыг хэлэхдээ миний ах дүүс гэж хэлж байна. 그 형제들이 누구예요? Энэ ах дүүс нь хэн бэ? 교회를 말하는 교회, 구원받은 Чуулганыг 성도들. аврагдсан итгэгч нарыг хэлж байна. 부활하신 예수님은 마다들로 부활하셨다고 말씀드렸죠? Дахин амьдсан Есүс ууган хүү болж дахин амьдсан гэж 이 хэлсэн. 세상에 다시 오실 때도 마다들로 오시는 거예요. Энэ ертөнцийн дахин ирэхдээ ч гэсэн ууган хүүгийн хуваар ирнэ. 히브리서 1장 6절, Еврей 1:6. 1장 6절 보겠습니다. 읽겠습니다. 1:6-г уншийе. Түүнчлэн уугныг нь дэлхийд авчрахдаа Бурхны бүх тэнгэрэлч түүнд мөргөхтүн гэж айлджээ. 마다들이 이 세상에 다시 오신다. 예수님의 재림을 말하는 거죠. Уугныг дэлхийд авчирна гэдэг нь Есүсийн дахин ирэлтийг хэлж байна. 예수님께서 2000년 전 이 땅에 초림하실 때는 독생자로 오셨지만 Есүс 2000 жилийн өмнө энэ ертөнцид ирэхдээ цорын ганц хүүгээр 이제 ирсэн. 잠시 후에 다시 오실 때는 Одоо тун удахгүй дахин ирэхдээ 어떻게 오신다? яаж ирнэ гинөө? 마다들로 오신다. 마다들. Ууган хүүгээр ирнэ. 예수님이 마다들로 오신다는 것은 Есүс ууган хүүгээр ирнэ гэдэг нь 예수님의 죽으심과 부활을 통해서 많은 믿음의 아들들이 탄생했다는 거예요. Есүсийн үхэл болон дахин амьлаар дамжуулан маш олон итгэлийн хүүгүүд төрсөн гэдгийг хэлж 그 байна. 믿음의 아들들이 누구예요? Тэр итгэлийн хүүгүүд нь хэн бэ? 저와 여러분입니다. Би болон та бүхэн. 자매님 이렇게 들으면 나는 자매인데요. 이렇게 또 말하는 사람이 있을 За 거예요. эгч нар ч гэсэн ингэж сонсч юм бол би чи эмэгтэй штэ гэж хэлж магадгүй. 하나님께는 다 아들들이요. Гэтэ 하나님께는. Бурхны хувьд бүгдээрээ хүүгүүд хүү байна. 아들들이 됐다는 것은 하나님의 그 기업, 영원한 천국을 기업으로 얻게 됐다. 그런 뜻이에요. Хүүгүүд гэдэг нь Бурхны тэр мөнхийн алдар суг өв болгон авнаа гэсэн үг. 또 어린 양의 혼인 잔치에 참여한다고 되어 있지 않아요? Бас хурганы найранд оролцсноо гэсэн. 그죠? Тийм биз? 그것은 하나님의 영원한 영광 함께 누리게 된다. 그런 뜻이 있는 거예요. Энэ бол Бурхны алдар суг хамтдаа эдэлнэ гэсэн утга байна. 사실은 구원받은 성도는 이제 천사처럼 변화되잖아요. 그래서 뭐 남자도 아니고 여자도 아니고 시집 가는 것도 아니고 장가 가는 것도 아니에요. За үнэндээ аврагдсан итгэгч нар тэнгэрэлчтэй адилхан хувирч өөрчлөгдөн. Эрэгтэйч биш, эмэгтэйч биш, нөхөрч гарахгүй, эхнэрч гарахгүй. 자, 그리고요. Гэхдээ 예수님께서 모든 구원받은 성도들에게 큰 형이 되신다는 것은 Есүс бүхий л аврагдсан итгэгч нарын ууган ах, том ах нь болж гинэ гэдэг нь 구원받은 성도들이 구원받은 후에 аврагдсан итгэгч нар аврагдсанаас хойш 주님의 성품과 그 순종을 본받고 닮아가야 된다는 뜻이 있다는 거예요. эзний зан чанар тэр даруй байдлыг нь дуурайгаад явах ёстой гэдгийг хэлж байна. 로마서 8장을 보겠습니다. Ром 8-аас харъя. 로마서 8장. Ром 8. 로마서 1278 дахь удас 8장 29절입니다. 8:29 байна. 29절. 29 읽어보죠. уншия. Тэр өөрийн хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган нь байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ түүний дүртэй адил болгохоор урдаас тогтоосон юм. 하나님이 미리 아신 자들로 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서 미리 정하셨다. Бурхан урдаас мэдсэн хүмүүсээ түүний хүүгийн дүртэй адил болгохоор урдаас тогтоосон. 무슨 말이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도들이 맏 아들 되시는 예수님을 닮아가도록 하셨다는 거예요. Аврагдсан итгэгч нар ууган хүү болох Есүсийн дүр төрхийг үлгэрлэн дуурайх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 구원받은 후에 신앙생활은 주님을 알아가고 본받고 닮아가는 과정입니다. Аврагдсны дараах итгэлийн амьдрал Есүсийг таньж мэдээд үлгэрлэн дуурайх үйл явц. 구원받은 성도들 중에는 Тиймээс аврагдсан итгэгч нар 자신이 дотор 이제 구원받고 천국 가게 됐다는 것으로 만족하는 사람이 있다고. өөрөө аврагдаад деважн руу явах болсноороо сэтгэл хандаг хүмүүс 아유, байдаг. 구원받았으니까 이제 됐다. Одоо аврагдчихсан юм чи боллоо. 그게 아니에요. Тийм биш шүү дээ. 구원받은 것은 Аврагдж байна гэдэг нь 끝난 게 아니고 дуусж байгаа юм биш. 시작이에요. 시작. Эхлэл байна. 이제 구원받은 성도는
Тиймээс одоо аврагдсан итгэгч 말씀을 통해 성도들의 교제를 통해서 үгээр дамжуулан аврагдсан итгэгч нарын нөхөрлөөр 주님을 дамжуулан 더욱더 알아가기를 힘써야 되고 эзнийг улам илүү таньж мэдхийн тулд хичээх хэрэгтэй. 주님을 더욱더 본받고 닮아가기를 힘써야 된다. Эзнийг улам илүү үлгэрлийн дуурайхын тулд хичээх хэрэгтэй. 그게 신앙생활이라는 거예요. Энэ бол итгэлийн амьдрал. 구원받은 지 많은 시간이 지났음에도 불구하고 Аврагдаад урт хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн 구원받은 거 말고는 뭐 특별히 더 이상 뭐 아는 게 없어. за аврагдсанаас бусдаар бол мэдэх зүйл алга байна. 그거는 문제죠. Энэ бол асуудал. 그죠? Тийм биз? 그 사람은 신앙이 성장하지 않고 있는 그냥 머물러 있는 거예요. Энэ хүний итгэл өсөхгүй зүгээр тэр байрандаа байсаар байна. 주님은 Эзэн 우리가 읽었던 로마서 8장 29절 말씀처럼 бидний уншсан Ром 8-ын 29-р 이шлэл шиг 구원받은 성도가 이제 맏아들 되시는 주님을 닮아가도록 하셨고 그것을 기뻐하신다는 거예요. аврагдсан итгэгч нарыг одоо ууган хүү болох Есүсийг дуурайхаар болгодог үүнийг нь хараад баярлалаа гэж байна. 나는 구원받은 후에 정말 주님을 얼마나 알고 있나, 알아가고 있나? Би аврагдсанаас хойш эзнийг хэр их таньж мэдээд явж байна вэ? 나는 주님을 얼마나 닮아가고 있나? 우리는 한번 생각을 해봐야 돼요. Бид эзнийг хэр их дуурайж явж байна вэ гэдгээ нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 그게 신앙생활이 올바른 Энэ бол 신앙생활이니까. зөв итгэлийн амьдрал. 두 번째는요. Хоёрт нь 주님을 섬길 수 있는 기회가 항상 있는 것은 아니라는 거예요. эзэнд үйлчлэх боломж ямагт байдаггүй. 누가복음 Луг 오늘 본문입니다. за өнөөдөр үндсэн үг байна. 24장 1절 2절입니다. 24-ийн 1-2. 24장 1절 2절을 읽어볼게요. За 24-ийн 1-2-ыг уншъя. Харин 7 хоногийн эхний өдөр эрт үүрээр тэд булшин дээр ирэхдээ бэлдсэн анхлын үнэртнээ авчив. Булшнаас хадыг өнгөрүүлэн зайлуулсныг тэд хараад. 자, 지금 몇 명의 여인들이 예수님의 시체에 발라드리기 위해서 향품을 준비해서 예수님 무덤을 향해 가고 있습니다. Одоо хэдэн эмэгтэйчүүд Есүсийн үед анхлын үнэр тосыг одоо түрхэхийн тулд Есүсийн булш руу хайж очиж байна. 가지고 가면서도 야 누가 우리를 위해서 돌문을 옮겨줄까 걱정하면서 가고 있는 거예요. Авч явангаа хэн бидний төлөө энэ чулуун хатыг зайлуулах вэ гэж санаа зовоод явж байна. 그런데 여자들이 예수님 묻히셨던 그 무덤에 가보니까 이미 돌문은 옮겨져 있고 예수님 시체는 안 보이는 거예요. Гэтэл хэдийн эмэгтэйчүүд булшин дээр очсон чинь тэр чулуун хатан зайлуулагдсан Есүсийн булш хоосон байна. 그 이유는 예수님 부활하셨기 때문이죠. Энэ шалтгаан нь Есүс дахин амьсан учраас. 그런데 성경에는 Гэхдээ Библиэлд 나사로의 동생, 여동생 이 마리아가 Лазарын дүү энэ Мария 예수님이 죽으시기 전에 Есүс өвхөөс өмнө 예수님께서 죽으실 것을 미리 알고 예수님의 장사를 준비하기 위해서 예수님께 향유를 부어드린 사건이 기록되어 있어요. Есүсийн өвхөн гэдгийг урчилж мэдээд Есүсийн оршуулгад зориулсан эхлээд анхлын үнэрт тосыг цутгадаг. 마리아는 Мария 자신이 준비한 향유를 예수님께 부어드렸죠. 사용했습니다. өөрийн бэлдсэн тэр анхлын үнэр тосыг Есүсийн биед цутгадаг хэрэгэлсэн байна. 그런데 지금 이 여인들이 준비한 향품은 예수님께 부어드릴 수가 없었어요. Гэтэл энэ одоо энэ дээр гарч байгаа эмэгтэйчүүдийн бэлдсэн анхлын үнэр тосоо Есүс зориулах боломжгүй байна. 그죠? Тийм байгаа. 왜? 야가- 죽으신 예수님이 이미 부활하셨거든요. Үгсэн Есүс дахин амьсан. 우리 여기서 한 가지 생각해 볼 것이 있어요. Бид эндээс нэг зүйлийг мэдэж болно. 성도가요. Итгэгч 주님을 섬기고 주님의 일을 할 수 있는 기회가 항상 있는 것은 아니라는 거예요. эзэнд үйлчилж эзний ажлыг хийх боломж ямагт байдаггүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 모든 일에는 때가 있어요. Бүхий л зүйлд цаг үе гэж би. 구원받을 수 있는 때도 항상 있는 것이 아니죠. Аврагдах үе ч гэсэн байнга байдгийн биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 예수님은 너희가 길에 있을 때 급히 사와라 말씀했어요. Есүс та нар замд яваа дээрээ түргэн сайдаа гэж хэлсэн. 에서 아시죠? 에서. Та бүхэн Исавыг мэднэ шүү 야곱의 дээ. 형 에서는 눈물 흘리면서 축복을 구했지만 다시는 기회를 얻지 못했어요. Яаковын ах Исав нулимс туслуулан ерөөлийг гуйсан боловч дахин боломж олдоогүй. 다음에 들을게, 다음에 믿을게 이렇게 말하는 사람들이 있는데 Дараа нь сонсъё. Дараа нь итгэе гэж хэлдэг хүмүүс 그런 байдаг. 때가 항상 있는 것은 아니다. Тэгээ тийм үе байнга байдгийн биш. 또한 Бас 전도할 수 있는 때도 항상 있는 것이 아니죠. сайн мэдээ тарах цаг мөч гэсэн байнга байдгийн биш. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 Аврагдсан итгэгч 직분을 맡아서 봉사를 할 수 있는 때도 항상 있는 것은 아니다. өөрийг дааж аваад үйлчлэх цаг мөч нь ч гэсэн ямагт байдгийн биш. 임원들이 Үйлчлэлийн багийнхан 형제 자매를 돌아보고 신방할 수 있는 때도 항상 있는 것은 아니다. ахан дүүсээ эргэж тойроод айлсараа явах цаг мөч ямагт байдгийн биш. 전도서 Номлогч үгс 9장을 보겠습니다. 9-өөс харъя. 전도서 9장 Номлогч үгс 9 10절입니다. 10 дугаар ишлэл байна. 9장 10절 9-ийн 10 760 дугаар удас 읽어보겠습니다.
За уншия. Гарчин юу хийхээр тэмүүлэн түүнийг бүхий л чадлаараа хийх тун. Учир нь чиний очих үхэгсдийн оронд мэрэгэн ухаан, ажил үйлс, бодох сэтгэх гэдг нь байхгүй. 무릇 내 손이 일을 당하는 대로 힘써 다하여 일할지어다. Гарчин юу хийхээр тэмүүлэн түүнийг бүхий л чадлаараа хийх тун. 이 말씀 뭘 설명하는 거죠? Энэ үг юуг тайлбарж байна вэ? 선을 행할 수 있는 기회가 있을 때 행하라는 거예요. Сайныг үлдэх боломж байгаа дээр үйлдэ гэж байна. 세상 일도 합당한 때가 있는데 그 놓치면 후회하게 되잖아요. Энэ ертөнцийн ажил ч гэсэн яг тохирсон үеийг нь алдчих юм бол дараа нь харамсдаг штэ. 후회해봤죠 우리? 응? Та бүхэн харамсаж үзсэн 아유, биз 그때 дээ? 할 걸. Тэр үед хийдэг байж. 그죠? Тийм биз? 뭐 그때 이 일할 걸 우리가 후회할 때가 있습니다. Тэр үед энэ ажлыг хийцдэг байж гэж харамсах тохиолдол байдаг. 마찬가지예요. Яг л үүнтэй адилхан. 구원받은 성도가 선을 행할 수 있는 기회가 있는데 Аврагдсан итгэгчид сайныг үлдэх боломж байна. 다음으로 미루고 주저함으로써 그 기회를 잃어버릴 수 있다. Гэтэл дараа нь гэж хойшлуулад хойшлуулснараа энэ боломжийг алдах боломжтой. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 전도할 수 있는 기회를 놓치지 말고 전도해야 되는 거예요. сайн мэдээ тарах энэ боломжийг алдалгүй сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 하나님께서 우리에게 직분을 맡겨주시고 봉사를 할 수 있는 기회를 주셨을 때 힘을 다해서 해야 되는 거예요. Бурхан бидэнд үүргийг өгөөд үйлчлэх боломжийг олгосон дээр бүх хүчээ шавхаад хийх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 왜냐면은 그런 기회가 항상 있는 것은 아니거든요. Яагаад тэгэхээр ийм боломж байнга байдаг юм биш. 임원들 우리 교회 안에도 이제 임원들 봉사자들 계신데 Тиймээс жуулган дотор ч гэсэн үйлчлэлийн багийнхан үйлчлэлтэй итгэгч нар байгаа. 그런 기회 그렇게 내가 임원의 직분을 맡고 봉사를 할 수 있는 것이 나에게 하나님께서 주신 기회고 은혜라는 걸 알아야 돼요. Тэгэхээр би ийхүү үйлчлэлийн багийн үүргийг дааж аваад би үйлчлж чадчихна гэдэг чинь Бурханы надад өгсөн нэгүсэл боломж гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 왜냐면은 Яагаад тэгэхээр 주님을 섬겨주는 자에게 주님이 영원한 천국에서 섬겨주겠다고 말씀하셨거든요. эзэн өөрт нь үйлчилсэн итгэгчид мөнхийн диважинд очих юм бол өөрөө үйлчилнэ гэж амласан. 생한 대로 받는다고 돼 있잖아요. Үйлсийнхээ дагуу хүртнэ гэсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그래서 우리가 임원의 직분을 맡고 어떤 봉사를 맡은 것이 하나님께서 나에게 주신 정말 특별한 기회이자 은혜라는 것을 알고 Тэгэхээр бид бүхэн үйлчлэлийн багт орсон маань үйлчлэлийг дааж авсан маань Бурханы надад өгсөн нэгүслийн зэрэгцээ бас том боломж гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 충성되게 해야 됩니다. Тэгэхээр итгэмжтэй үйлдэх хэрэгтэй. 그것을 모르는 사람은 이제 이게 자신에게 어떤 봉사와 기회가 주어졌을 때 그것을 가볍게 생각하고 그냥 놓쳐버리는 거예요. Үүнийг мэдэхгүй байгаа юм өөрт нь ямар нэгэн үйлчлэлийн баг юм уу үйлчлэлийг даалгаж өгөхөд мэдэхгүй улмаас хөнгөн тооцож. 세 번째, Гуравтан 성도는 하나님의 말씀을 올바르게 깨닫고 확신해야 된다는 거예요. итгэж Бурханы үгийг зөвөр ухаарад бат итгэх хэрэгтэй. 누가복음 24장 Луг 24 4절부터 6절입니다. 4-6 байна. 다시 한번 읽어볼게요. За дахиад хамт уншийе. Тэднийг мэгдэж байх зур үзэх тун гэрэлтсэн хувцастай хоёр хүн гинэт дэрэгдэн зогсож байлаа. Мөнөөх эмэгтэйчүүд айн сандарч нүрээ газар хүртэл бүхийсэнд тэд та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд нэгнийг хайн вэ? Тэр энд байхгүй. Амилсан Галилд байхдаа тэр та нарт юу айлдаж байсныг санацгаа. 예수님의 무덤을 찾아온 여인들이 Есүсийн буш руу хайж ирсэн эмэгтэйчүүд 예수님의 시체가 보이지 않으니까 이제 근심을 하죠. Есүсийн шарил нь харагдахгүй учраас шаналж байна. 그죠? Тийм биз? 예수님 시체가 안 보여. Есүсийн бие нь харагдахгүй. 걱정을 하고 있습니다. Тэгээ санаа зовоод байж. 자, 그런데 이 걱정은 어떤 걱정이죠? Гэтэл энэ санаа зовнол ямар санаа зовнол вэ? 예수님의 부활을 믿지 못하고 예수님의 말씀을 기억하지 못함으로써 생긴 근심이잖아요. Есүсийн дахин амьдлд итгэж чадахгүй, Есүсийн үгийг санаагүй үнмээс гарч үүсэж байгаа санаа зовнол. 그죠? Тийм биз? 쓸데없는 걱정하고 있는 거예요. 그죠? Хэрэггүй санаа зовж байна. 누가 예수님의 시체를 가져갔을까? Хин Есүсийн цогцыг аваад явчих вэ? 여러분도 걱정해 보죠. Та бүхэн ч гэсэн санаа зовж үздэг үстэй. 여러분도 신앙생활 중에 걱정하잖아요. Та бүхэн ч гэсэн итгэлээр амьдрангаа санаа зовдөг 언제 үстэй. 걱정, 언제 근심합니까? Тэгвэл хизээ санаа зовноо шаналдаг вэ? 하나님의 말씀을 확신하지 못하거나 Бурхны үгэнд бат итгэж чадахгүй байх үед юм уу? 하나님의 말씀을 기억하지 못할 때 근심에 빠집니다. Бурхны үгийг санахгүй байх үедээ санаа зовнолд автдаг. 성경에는 하나님께서 구원받은 성도들에게 하신 수많은 약속이 은혜로운 약속이 기록되어 있는데 Библиэлд Бурхны аврагдсан итгэгчнэрт амласан үе олон нэгүслийн амлалт бичигдсэн. 그런데 Гэтэл 구원받은 성도들 중에는 аврагдсан итгэгчнэр 하나님의 말씀을 확신하지 못하거나 하나님의 말씀을 기억하지 못함으로써 근심에 빠져 사는 성도들이 많다. Бурхны үгэнд бат итгэж чадахгүй юм уу? Бурхны үгийг санаагүйгээс болоод шаналлт гүн автах тохиолдол байна.
그중에 몇 군데 말씀만 За 찾아볼게요. тэндээс хэдэн ишлэгийг хайж олъё. 우리가 알고 확신해야 될 말씀이 많지만 Бидний мэдээж бат итгэх ёстой үгс олон байгаа. 중요한 몇 가지만 말씀을 드려볼게요. Хэдэн чухал зүйлийг нь хэлье. 로마서 11장 29절. Ром 11:29. 로마서 11장 29절. Ром 11:29. 팔을 안 잠갔나? 잠갔어요. 덥지 이렇게. 로마서 11장 29절. Ром 11:29. 읽어보겠습니다. За 29-ыг уншийе. Учир нь Бурхны бэлгүүд ба дуудлага нь буцалтгүй яжээ. 이 말씀은 구원의 확실함에 대해서 말씀하고 있는 거죠. Энэ үг авралын баталгааны талаар хэлж байна. 하나님의 은사라는 것은 예수님 믿는 자에게 값없이 주시는 영원한 생명을 말하는 거예요. Бурхны бэлгэн гэдэг нь Есүсээр дамжуулан аврагдсан итгэгчид өгч байгаа мөнхийн амийг хэлж байна. 하나님은 우리 행동을 보시고 우리를 구원하신 것이 아니죠. Бурхан бидний үйлсийг хараад аварч өгч байгаа юм биш ээ. 그죠? Тийм биз? 듣고 계셔요? Та бүхэн сонсож байна уу? 안 듣고 있는 것 같아. Ерөөсөө сонсохгүй байх шиг байна. 하나님은 우리 행동을 보시고 우리를 구원하신 것이 아니잖아요. Бурхан бидний үйлсийг хараад аварч өгдөг юм биш ээ. 그죠? Тийм биз? 또한 하나님 우리를 구원해 주신 후에 Бас Бурхан биднийг аварч өгснөөхөө дараа 우리의 부족함과 연약함 때문에 우리를 구원해 주시고 후회하시지도 않아요. бидний дутуу дүлмэг сул доройгоос л биднийг аварч өгсөндөө харамсдаг нэг юм биш ээ. 맞죠? Тийм биз? 우리의 모든 죄는 예수님이 십자가에서 이미 단번에 다 용서해 주셨어요. Бидний бүхий л гэм хэдийн загалмай дээр нэг мөсөн Есүс цусаараа уучлчихсан. 우리가 회개하고 예수님 하신 일을 믿을 때 단번에 구원을 받은 거예요. Харин хинч байсан Есүсийн үйлцэн ажилд гэмшээд итгэх үед авралыг нэг мөсөн олж авдаг. 이것은 없어지지 않는 거예요. Энэ аврал алга болох. 하나님 우리를 구원해 주시고 후회하지도 않아요. Бурхан биднийг аварч өгчөөд харамсдаггүй. 그죠? Тийм биз? 고린도전서 1-р Коринт 10장을 보겠습니다. 10-аас харъя. 10장 13절. 10-13. 1296 дахь хуудас 고린도전서 10장 13절. 1-р Коринт 10-13. 읽어보겠습니다. За уншия. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолдгол зүйл юм. Бурхан итгэмжтэй бөгөөд тэр та нарыг хэрэгсчин хитэртэл соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин дааж гарахын чин төлөө сорилттой хамт мөн гарцыг ч өгнө. 신앙생활에 관한 말씀이죠. Энэ итгэлийн амьдралтай холбоотой үг байна. 성도가 이 땅에 살아가는 동안에 많은 시험을 겪게 됩니다. Итгэгч энэ ертөнцийн итгэлээр амьдрангаа маш олон сорилтыг туулдаг. 우리 수요일날에도 배웠잖아요. 여러 시험이 있다고 그죠? Цугларлаа ч гэсэн сурсан шүү дээ. Та нарт сорилт байгаа гэх. 마귀가 주는 시험도 있고 하나님이 허락하시는 시험도 있고. Лав гаргийн үгээр сурсан. Бузар сүнсний өгч байгаа сорилж байна. Бурхны сорилж байгаа сорилж байна. 어쨌거나 우리가 이 땅에 살아가면서 많은 이제 시험을 받게 되는데. Ямар ч бид энэ газар дээр амьдрангаа маш олон төрлийн сорилт 이제 ирдэг. 근데 감사한 것은 뭐냐? Гэтэ талархмаар зүйл нь юу вэ? 하나님은 우리가 감당할 시험만 허락하신다. Бурхан бидэнд дааж гарах сорилтыг л зөвшөөрдөг. 그죠? Тийм биз? 감당할 수 없는 시험을 허락하신다 안 하신다? Дааж давах сорилтыг зөвшөөрдөг гинөө, зөвшөөрдөггүй гинөө. 3살짜리 아이한테 야 너 50kg짜리 시멘트 들고 와 그런 부모 없잖아요. 3 настай хүүхдүүд 50 кг юм ачаа үүрүүлдэг тийм аав гэж байхгүй шүү дээ, тийм ээ? 응, 그죠? Тийм биз? 무거운 짐은 부모가 들고 아이가 들 수 있는 것만큼 조그만 거 가벼운 거 손에 쥐어주잖아요. Хүндийг нь аав ээж нь үрээд хүүхдийн дааж чадах тэр ачааг л тэр хүүхдийн гарт өгдөг. 아니, 사람도 그렇게 하는데 Хүн хүртэл ингэж хийж 우리를 байна. 사랑하시는 하나님께서 Гэтэл биднийг хайрлаж байгаа Бурхан 신앙생활 속에 도저히 내가 감당할 수 없는 시험을 허락하시느냐? итгэлийн амьдралд миний ерөөсөө дааж гарахын аргагүй сорилтыг зөвшөөрдөг гинөө? 그렇지 않으신다는 거예요. зөвшөөрдөггүй гин. 우리가 신앙생활 가운데 여러 가지 시험을 받지만 Бид итгэлээр амьдрангаа олон төрлийн сорилтонд ордог. 하나님은 나보다도 나를 더 잘 아시기 때문에 Тэгээ Бурхан надаас илүү намайг сайн мэдж байгаа. 우리가 감당할 수 있는 시험만을 허락하신다는 것을 알아야 된다. Тиймээс бидний дааж давах сорилтыг л зөвшөөрдөг гэдгийг бид хүн мэдэх 또한 хэрэгтэй. 시험 당할 즈음에 피할 길을 주신다 말씀하고 있죠. Бас соригдох үед нь гарах гарцыг ч гэсэн өгдөгөө гэж. 그래서 감당할 수 있도록 하나님은 여러 가지 도움을 주신다는 거예요. Тиймээс биднийг сорилт ирэх үед дааж гарахаар Бурхан олон төрлийн тусалцаа үзүүлдэг бай. 그렇기 때문에 우리가 신앙생활 하는 중에 여러 가지 시험과 고난을 당하지만 Гэтэ бид итгэлээр амьдрангаа олон төрлийн сорилт зовлон туулдаг ч гэсэн 핑계 대지 말고 있잖아요. шалтак тавилгүйгээр 담대하게 신앙생활 해야 된다. зоригтойгоор итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 히브리서 Еврэ 13장. 13. 히브리서 13장 Еврэ 13. 5절 6절입니다. 5 6 байна. 5절 6절. 13-ийн 5 6 1370 дахь хуудас 1370 5절 6절 읽어보겠습니다.
За 5 6-аг уншия. Бага юмдөө сэтгэл хангалуун байж амьдралчийн мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь тэр өөрөө би чамайг хизээж орхихгүй. Мөн чамайг хаяхгүй гэж айлцсан. Тиймд бид зоригтойгоор эзэн миний туслагч. Би айхгүй. Хүн надад юу хийж чадах вэ гэдэг. 앞에서 말씀드린 대로 성도가 이 땅에 살아가는 동안에 많은 어려움, 시험을 겪습니다. Түрүүн хэлсэнчлэн итгэгч энэ ертөнцийн амьдрангаа маш олон сорил зовлон туулдаг. 가정의 문제, Гэр бүлийн асуудал, 어떤 성도는 직장 문제, зарим итгэгч нь ажил төрлийн 어떤 асуудал, 성도는 건강의 문제. зарим нь эрүүл мэндийн асуудал. 그런데 그 네. 모든 것들이 하나님의 허락하신 가운데 된다는 것을 이제 말씀드렸죠. Энэ бүх зүйл Бурхны зөвшөөрөл донд явагддаг гэдэг талаар хэлсэн. 우리도 의신이 있기 때문에 특별히 이 땅에 사는 동안에 경제적인 어려움, 경제적인 시험을 겪을 수밖에 없어요. Бид нар махбодтой учраас энэ газар дээр бас амьдарч байгаа учраас эдийн засгийн зовлон бэрхшээлийг туулахаас өөр аргагүй. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 하나님 그런 상황 속에서도 그 문제도 반드시 도와주실 것이라고 약속을 했어요. Бурхан ийм нөхцөл байдал донд ч гэсэн энэ асуудалд нь гарцаагүй тусална гэж амласан. 앞에서 두 천사가요. 예수님 시체가 보이지 않으니까 근심했다고 되어 있잖아요. За түрүүн энэ хоёр тэнгэрлэгч 두 여자가 за хоёр эмэгтэй Есүсийн шарил байхгүй учраас санаа зовсон гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 그때 두 천사가 나타나서 여인들에게 뭐라 그랬어요? Тэр үед хоёр тэнгэрлэгч гарч ирээд эмэгтэйчүүдэд юу гэж хэлсэн бэ? 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? Юунд та нар үхэгчдийн дундаас амьд нэгнийг хайна? 예수님이 하신 말씀을 기억하라. Есүсийн айлсан үгийг санацгаа. 여자들이 예수님이 부활하신 것을 확신하고 있었다면, 응? Эмэгтэйчүүд Есүс дахин амьсанд бат итгэж байсан бол 예수님 하신 말씀을 기억하고 있었다면 Есүсийн айлсан үгийг санаж исэн бол 근심했을까 안 했을까요? санаа зовж шаналх байсан уу байхгүй байсан уу? 예수님이 무덤에 와보니까 무덤이 비어 있어. Есүсийн булш руу байсан чи булш нь хоос. 돌문 연결져 있어. Тэгээ чулуун 예수님의 시체가 안 보여. холдсон байна. Есүсийн цогцос олдохгүй. 근심했을까요? 기뻐했을까? Шаналсан болов баярлсан болов? 응? Яасан бэ? 근심했을까요? Шаналсан уу? 기뻐했겠죠. баярлсан 야, байсан. 예수님 부활하셨구나. 말씀하신 대로. Есүс чинь айлсан үгийнхээ дагуу дахин амьдсан юм байна. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 아, 이거 어려운 얘기하고 있는 거 아닌데 지금 내가. За энэ хэцүү юм ярих байгаа шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тэ? 맞잖아요. Зөв биз дээ? 여러분, 우리도 마찬가지예요. Хүмүүсээ бид бүхэн ч гэсэн адилхан. 구원받은 성도가 하나님의 말씀을 확신하지 못하거나 Аврагдсан итгэж бурхны үгэнд бат итгэхгүй байх юм бол 잊어버린다면 мартчихвол 우리는 신앙생활에서 계속 근심하고 걱정에 빠질 수밖에 없어요. бид итгэлээр амьдрангаа санаа зовнол шаналлт автгаас өөр аргагүй. 그죠? Тийм биз? 또 우리는 엉뚱한 곳에서 어떤 답을 찾으려고 막 헤맬 수밖에 없어요. Бас бид хүн өөр тэс өөр газраас хариултыг хайгаал төөрж бодолчиж магадгүй. 성경에 답이 있는데 Библиэлд хариулт нь байгаа. 우리가 믿는 하나님이 전능하신 분인데 Бидний итгэж байгаа бурхан төгс хүчтэй нэг. 그런데 Гэтэл 우리가 하나님의 말씀을 확신하지 못하거나 하나님의 말씀을 자꾸 잊어버린다면 бид бурхны үгэнд бат итгэж чадахгүй байх юм уу? Баян бурхны үгийг мартчихвол 우리는 근심에 빠지고 헤맬 수밖에 없다. санаа зовнолд автаад төөрж бодолгоос өөр аргагүй. 그렇잖아요. Тийм биз? 그래서 우리가요 Тиймээс бид 하나님의 말씀을 정말 마음에 확신하고 신앙생활 해야 된다. бурхны үгэнд үнэхээр сэтгэлдээ бат итгээд итгэлээр амьдрах 내 юм. 눈에 보이는 상황이 지금 막 너무나 혼란스럽고 어렵다 할지라도 За миний нүдэнд харагдж байгаа нөхцөл байдал маань эмх замбраагүй бэрхшээлтэй байгаа ч гэсэн 하나님 나 함께 하시고 나 도와준다고 약속했으니까 бурхан надтай хамт байгаад надад туслана гэж амласан учраас 하나님 내가 감당할 수 있는 시험만 허락하신다고 했으니까 бурхан надад дааж гарах сорилтыг л зөвшөөрнө гэсэн учраас 핑계대지 말고 신앙생활 해야 되겠다. шалтгаан тавихгүйгээр итгэлээр амьдрах хэрэгтэй юм байна. 담대하게 신앙생활 할 수 있잖아요. Ийгүү зоригтой итгэлээр амьдрч чадна үстэй. 그잖아요. Тийм биз? 죄의 유혹을 받을 때에 Гимнүглийн уруу 우리는 дадлыг 하나님께서 나와 함께 하신다는 걸 기억해야 돼요. бид бурхан надтай хамт байгаа гэдгийг 야, санах. 하나님이 지금 나를 침 삼킬 동안도 놓지 않고 나를 지켜보고 계신데 Бурхан намайг шүлсээ залхих хүртэл минь алдалгүй сахин харж 내가 байгаа. 하나님 보는 앞에서 내가 이렇게 죄 지을 수 없지. Гэтэл бурханыг харж байхад би ингэж гимнүгэл үлдэж чадахгүй. 요셉이 Йосеф 보디발의 아내가 동침하자고 욕했을 때 어떻게 했어요? Потипарын эхнэр хамт унтия гэж уруу татах 뭐라고 яасан бэ? 말했습니까? Юу гэж хэлсэн бэ? 내가 어찌 큰 악을 하나님 앞에서 행할 수 있겠습니까? 라고 Би яаж 얘기하잖아요. ийм хорын мөг бурхны өмнө үйлдэх хүлээ гэж хэлдэг. 그잖아요. Тийм биз дээ? 하나님이 다 지켜보고 있는데 Бурхан бүгдийг нь ажиглан 내가 харж байгаа. 어떻게 이 큰 죄를 지을 수가 있냐고. Би яаж ийм том нүгэл үйлдэх вэ? 그죠? 요셉은 하나님께서 자신과 늘 함께 하시는 것을 확신했거든요. Йосеф үргэлж бурхан өөртөө хамт байгаа гэдэгт бат итгэж байсан. 그래서 우리도 Бид нар ч гэсэн 하나님의 말씀을 확신하고 담대하게 신앙생활을 해야 된다. бурхны үгэнд бат итгээд зоригтойгоор итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 네 번째, Дөрөвт нь
주님이 부활하신 후에 막달라 마리아를 가장 먼저 만나 Эзэн 주셨거든요. дахин амьсныхаа дараа Магдалийн Маритай хамгийн түрүүнд уулзсан. 마가복음 16장입니다. Марк 16, 마가복음 16장 Марк 16, 9절. 9-р ишлэл. 1150 дугаар удас 읽어보겠습니다. За 16-гийн 9-ыг хамт уншийе. 7 хоногийн эхний өдөр эртээр тэр амьлаад 7 чөтгөр нь Есүсээр зайлуулагдсан байсан Магдалийн Мариад эхлээд үзэгджээ. 자, 예수님 따르던 많은 제자들이 있었지만 Есүсийг дагж исэн олон шавнар байсан. 부활하신 주님은 가장 먼저 막달라 마리아에게 나타나 주셨죠. Гэтэ дахин амьсан эзэн хамгийн түрүүнд Магдалийн Мариатай уулзсан. 이거 한번 생각해봐야 되겠어요. Бид хүн бодож үзэх хэрэгтэй. 어째서 예수님은 Яагаад Есүс 다른 많은 사람들보다도 가장 먼저 막달라 마리아에게 부활하신 자신의 모습을 나타내 өөр 주셨을까? олон хүмүүсээс уртаж хамгийн түрүүлж дахин амьснаа Магдалийн Мариад хэлж уулзсан бэ? 그 이유는 막달라 마리아가 주님을 가장 사랑했기 때문에 그래요. Энэ шалтгаан нь Магдалийн Мариа Есүсийг хамгийн ихээр хайрлсан учраас 이 байна. 막달라 마리아가요. Энэ Магдалийн Мариа 예수님께서 십자가 못 박히실 때 예수님이 못 박히신 그 십자가 밑에까지 따라갔죠. Есүс загалмай дээр цовдлогдох үед Магдалийн Мариа Есүсийн цовдлогдсон тэр загалмайн өмнө хүртэл дагаад ирдэг. 내가 주님과 함께 죽을지언정 결코 주님을 부인하지 않겠습니다 했던 베드로도 Би эзэнтэй хамт өөхөх байсан ч хизээч эзэн таныг үгүйсэхгүй гэж хэлж исэн Петр. 그 베드로가 예수님 십자가 못 박히셨을 때 십자가 밑에 있었을까 없었을까요? Тэр Петр Есүс загалмай дээр цовдлогдох үед тэр загалмайн хажууд байсан уу байгаагүй юу? 없었어요. Байгаагүй. 그런데 Гэхдээ 막달라 마리아는 Магдалийн Мариа 예수님이 십자가 밑에 있었죠. Есүсийн загалмайн доор байсан. 그죠? Тийм биз? 예수님이 십자가를 지고 사형장으로 끌려가실 때 분명 막달라 마리아는 예수님을 따라갔을 거예요. Есүс ч гэсэн загалмайгаа өрөө тэр цаазын тавцан руу явж явах үе ч гэсэн Магдалийн Мариа гарцаагүй Есүсийг дагаад явсан. 그곳에서 예수님의 죽으심을 지켜봤겠죠? Тэр газарт Есүсийн үхлийг ч гэсэн ажиглан харсан. 또한 막달라 마리아는 예수님이 무덤에 장사되실 때도 거기 있었어요. Бас Магдалийн Мариа Есүс бушиндаа оршуулгадах үе ч гэсэн хамт байсан. 그리고 부활하신 예수님이 Бас дахин амьсан Есүс 예수님께서 부활하시고 나서 막달라 마리아에게 가장 먼저 나타나 주셨어요. Есүс дахин амьсныхаа дараа Магдалийн Мариатай хамгийн түрүүнд уулзсан. 그러니까 막달라 마리아는 항상 주님을 따라다녔어요. 그죠? Тэгэхээр энэ Магдалийн Мариа ямагт эзнийг дагаж явж 왜요? байсан. Яагаад вэ? 주님을 사랑했기 때문에 그래요. Эзнийг хайрлж исэн учраас гэсэн. 막달라 마리아는 예수님 만나기 전에 7 귀신에게 붙잡혀서 고통스러운 삶을 살았어요. Магдалийн Мариа Есүстэй уулзгаасаа өмнө 7 чөтгөрт эзэмдүүлээд их зов зүдэрч байсан. 사람들에게 외면당했을 거예요. 그죠? Хүмүүс ч гэсэн гадуурхагдсан байх. 누가 귀신 들린 사람 좋아하고 가까이 하겠어요. Хэн чөтгөрт эзэмдүүлсэн дуртай байгаад ойр байх вэ? 그죠? Тийм биз? 많은 삶의 고통이 있었을 겁니다. Амьдралд нь маш олон зовлон зүдгүүр байсан. 그러던 그녀가 주님 만나서 구원을 받게 됐어요. Тэгж жагаад энэ эмэгтэй эзэнтэй уулзаад аврагдсан. 그리고 주님을 사랑하고 주님을 따른 겁니다. Тэгээд эзнийг хайрлаад эзнийг дагаж байна. 막달라 마리아는 Магдалийн Мариа 주님이 어디 가시던 주님을 따랐어요. эзэн хаан ч явсан эзнийг дагсан. 예수님이 죽으실 때도, Есүс өөхөх үед ч, 예수님 부활하실 때도, Есүс дахин амьлах үед 그죠? ч, тийм биз? 오순절 성령 임하실 때도 막달라 마리아는 거기 있었잖아요. Пентекост өдөр ариун сүнс бууж ирэх үед ч гэсэн Магдалийн Мариа тэнд байж ирсэн. 그래서 그녀는 복음의 증인으로서 귀한 삶을 살았어요. Тиймээс тэрээр сайн мэдээний гэрчээр ирхмээр амьдарсан. 이게 Энэ нь 정말 구원받은 성도의 모습인 거예요. үнэхээр аврагдсан итгэгчийн дүр төрх байна. 그렇다면 이 막달라 마리아의 모습이 우리에게 주는 교훈이 뭐냐? Тэгвэл энэ Магдалийн Мариагийн бидэнд өгч байгаа сургамж нь юу вэ? 부활하신 주님께서 다른 많은 제자들이 있었지만 막달라 마리아를 가장 먼저 만나 주신 이유는 Дахин амьдсан эзэн олон шавнар нь байсан ч гэсэн хамгийн түрүүлж Магдалийн Мариатай уулзсан шалтгаан нь 그녀가 주님을 가장 사랑했기 때문이라고 тэр 말씀드렸어요. эмэгтэй Иесусыг хамгийн ихээр хайрладаг байсан учраас 주님은 누구에게 자신을 나타내 주시느냐? эзэн хүнд өөрийгөө илчлэн харуулдаг байна. 주님을 사랑하는 자에게 주님을 나타내 주신다는 거예요. Эзнийг хайрлаж байгаа хүнд эзэн өөрийгөө илчилдэг. 요한복음 Йохан 14장을 보겠습니다. 14-өөс харъя. 요한복음 14장 21절. Йохан 14-ийн 21. (1219) удас. 요한복음 14장 21절입니다. Йохан 14-ийн 21. 읽어봅시다. За уншия. Миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдана. Би ч түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчлэн гэж хэллээ. 나를 사랑하는 자에게 나를 나타내 주겠다. Намайг хайрлагчийг би өөрийгөө илчилнэ гэж байна. 앞에서 신앙생활은 주님을 알아가고
닮아가고 본받아가는 과정이라고 말씀드렸잖아요. Түрүүн итгэлийн амьдралыг эзнийг таньж мэдээд үлгэрлэн дуурайх үйл явцаа гэж хэлсэн. 근데 주님은 누구에게 자신을 나타내 주신다? Гэтэл эзэн өөрийгөө хэн дэлчилдэг гинөө? 주님을 사랑하는 자에게. Эзнийг хайрлаж байгаа 이 хүн. 사랑이라는 건 정말 특별한 능력이 있어. 그죠? Энэ хайр гэдэг зүйлд онцгой хүч чадал бий. 사랑하면 사랑하는 사람과 닮아지잖아요. 그죠? хайрлаж байгаа бол тэр хайрлаж байгаа хүнээ дуурайдаг үстэй. 맞죠? Тийм биз? 내가 사랑하는 사람은 그 사람 좋아하는 거 나도 좋아해. За миний хайртай хүн тэр хүн ямар нэгэн зүйл явах юм би ч гэсэн тэр зүйлд нь дууралдаг. 맞죠? Тийм биз? 내가 사랑하는 사람 어디 가면 나도 거기 따라가. За миний хайртай хүн ийш тийш явах юм бол би ч гэсэн араас нь дагаад явдаг. 그죠? Тийм биз? 그래서 우리 자매가 저 따라온 거예요. Тиймээс л манай эхнэр намайг Монгол хүртэл дагаад ирсэн. 사랑하니까. хайрлаж байгаа учраас. 안 사랑했으면 따라왔겠어요? хайрлаагүй бол дагаад ирэх үү? 그죠? Тийм биз дээ? 맞죠? зөв биз? 사랑은 특별한 능력이 있다. хайранд онцгой хүч чадал бий. 사랑하게 되면 마음이 닮아지게 돼 있어요. хайрлах юм бол сэтгэл нь дуурайдаг байна. 맞죠? Тийм биз? 주님을 사랑하는 성도는 마음이 어떻게 될까요? Эзнийг хайрлаж байгаа итгэгчийн сэтгэл ямар байх вэ? 주님처럼 된다니까요? эзэнтэй адилхан болдгоо. 왜? 야가- 내가 주님 사랑하니까 주님을 닮아가게 돼 있어. Би эзнийг хайрлаж байгаа учраас эзнийг дуурайдаг. 주님은 그런 사람에게 자신을 더 나타내 주시는 거예요. эзэн ийм хүнд өөрийгөө улам илүү илчлэн 여러분 харуулдаг. 우리가 Хүмүүсээ бид 물론 주님 구원받고 주님을 사랑한다고 말하지만 мэдээж аврагдаад эзнийг хайрладаг гэж ярьдаг. 정말 누가 주님을 알아가고 정말 누가 주님을 닮아가느냐? Жинхнээсээ хэн эзнийг таньж мэдээд эзнийг дуурайж явдаг вэ? 정말 주님을 사랑하는 성도. Жинхнээсээ эзнийг хайрлаж байгаа итгэж. 그런 성도가 주님을 알아가게 돼 있고 닮아가게 돼 있다는. Ийм итгэгч эзнийг таньж мэддэг дуурайдаг байна. 예수님께 70명의 제자가 있었다는 거 아시죠? Есүс 70 шав байсан гэдгийг мэднэ үстэй. 12명의 제자도 있었어요. Бас 12 шавж байсан. 그런데 예수님은 특별히 베드로, 야고보, 요한을 더 가까이 하셨죠. Гэвч Есүс онцгойлон Петр, Яаков, Йохантай ойр байсан. 왜? Ягаад? 이 세 제자가 주님을 더 사랑했거든요. Энэ гурван шав нь бусдаасаа илүү Есүсийг хайрласан. 그래서 주님은 이 세 제자에게 더 주님에 대한 것을 알려주신 거예요. Тиймээс л эзэн энэ гурван шавд улам илүү өөрийнхөө талаар таньж мэдүүлсэн. 변호사를 올라갈 때도 세 제자만 데리고 올라갔잖아요. Хувирлын уул дээр очихдоо ч гэсэн энэ гурван шаваа дагуулад явсан шүү дээ. 회당장 야율의 딸을 살리실 때도 세 제자만 데리고 갔죠. Синагогийн ахлагч Яирын охиныг эдгэхдээ ч гэсэн энэ гурван шаваа дагуулад явсан. 그죠? Тийм биз? 우리가 똑같이 구원받았다고 하지만 Бид нар бүгдээр адилхан аврагдсан гэж байгаа. 왜 주님을 알아가는 것이 다를까요? Яагаад эзнийг таньж мэдж байгаа байдал нь өөр байна вэ? 내가 얼마나 주님을 사랑하는지가 다르기 때문에 그래요. Би хэр их эзнийг хайрлаж байна вэ гэдг нь өөр байгаа учраас тийм байна. 잠언 8장입니다. Сургаалт үгээс 8. 17절. 17 дугаар ишлэл 728 дугаар удас. 잠언 8장 17절 Сургаалт үгээс 8-ын 17. 같이 읽어보죠. За хамт уншия. Намайг хайрлагсдыг би хайрлана. Намайг хичээнгүйлэн хайгсад намайг олоно. 신앙생활 할 때요. Итгэлээр амьдрах та. 주님께 마음을 드려야 됩니다. Эзэн сэтгэлээ өргөх хэрэгтэй. 형식적인 신앙생활을 하려고 하지 말고 Хэлбэр төдий итгэлээр амьдрыг гэлгүүгээр 정말 뜨겁게 주님을 사랑하려고 노력해야 되는 거예요. үнэхээр халуунаар эзнийг хайрлахын тулд хичээх хэрэгтэй. 주님은 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 잊게 될 것이다라고 말씀했어요. Эзэн намайг хайрлагчдыг би хайрлана гэж хэлж байна. 부활하신 주님께서 막달라 마리에게 가장 먼저 나타내 주신 이유는 Дахин амьсан эзэн Магдалины Мариад хамгийн түрүүлж уулзсан шалтгаан нь 그 막달라 마리아가 주님을 가장 사랑했기 때문이다. энэ Магдалины Мария эзнийг хамгийн их хайрлаж исэн учраас. 다섯 번째, Тавтан 성도는요 итгэгч 말씀으로 확신을 얻고 열심을 회복해야 된다. үгээр бат итгэлийг олж авч халуун сэтгэлээ сэргэх хэрэгтэй. 중요한 말씀입니다. За чухал үг байна. 누가복음 본문입니다. 누가복음 24장 Үнцэн үг 24 дугаар бүлэг 32절을 보겠습니다. 32 дугаар ишлэгийг харъя. 24장 32절. 24-ийн 32. 읽어보겠습니다. За уншия. Тэд нэг нэгэндээ замд тэр бидэнтэй ярилцаж бичвэрийг бидэнд тайлбарлаж байхад нь зүрх маань дотроо шатаж байсан босуу гэд. 예수님께서 부활하신 그날 Есүс дахин амьсан тэр өдөр 제자 중 두 사람이 예수님 부활하셨다는 소식을 들었음에도 불구하고 Шамнараас нь хоёр хүн Есүсийн дахин амьсан гэдгийг сонссон атлаа 큰 실망과 낙심에 빠져서 엠마오를 향해서 가고 있었어요. том цөхрөл санаа зовнилт автаад Эма руу уруудаад явж байсан. 아마로 이 두 제자는 이렇게 생각했겠죠. Энэ хоёр шавж гисэн ингэж бодсон баг. 야, 예수님이 십자가에 죽으신 예수님이 어떻게 다시 살아나셔?
Загалмай дээр үгсэн Есүс яаж дахин амьлах юм бэ? 모든 자신들의 소망은 다 끝났다고 생각하고 낙심한 채로 엠마오로 내려가고 있었을 거예요. Өөрсдийнх нь бүхий л найдвар тасарлаа гэж бодоод цөхрөөд Эма руу уруудаад явж байсан. 그런데 부활하신 예수님께서 그들에게 나타나 주셨습니다. Гэтэл дахин амьсан Есүс тэдэнд үзэгдсэн байна. 이 두 제자가 처음에는 예수님을 알아보지 못했죠. Энэ хоёр шавь нь эхэндээ Есүсийг таниагүй. 그죠? Тийм биз? 왜냐하면 십자가 못 박히신 주님이, 무덤에 장사되신 주님이 Яагаад тэгэхээр загалмай дээр цовдлогдсон Есүс, бушинд оршуулгдсан Есүс 지금 자신들과 동행하면서 자신들과 대화할 거라고 생각을 못 한 거예요. одоо өөрсөнтэй хамт алхаад өөрсөнтэй ярилцсан гэж төсөөлөжгүй. 자, 그런데 부활하신 예수님께서 Гэтэл дахин амьсан Есүс 두 제자와 동행하시면서 성경을 더 자세하게 설명해 주셨어요. энэ хоёр шавьтайгаа хамт алхангаа Библи бичвэрийг ч гэсэн нарийн тодорхой тайлбарч өгсөн. 25절부터 За 25-аас 27절까지 27 хүртэл 읽어봅시다. уншия. Есүс мунхаг хүмүүсээ иш үзүүлэгчдийн хэлсэн бүхэнд итгэхтэй хойрох сэтгэлднүүдээ Христ энэ бүх зовлон эдлэн тэгээд өөрийн сүр жавхланд орох ёстой байсан биш үү гэв. Тэгээд тэр Мосегоос эхлэн бүх иш үзүүлэгчд бүх бичвэрт өөрийнх нь тухай юу хийснийг тэдэнд тайлбарлав. 예수님은 구약 성경에 기록된 자신에 관한 말씀을 자세하게 설명해 주셨어요. Есүс хуучин гэрээн дээр өөртөө холбоотой үгсээ нарийн тодорхой тайлбарж өгсөн. 그리고 두 제자와 함께 집에 들어가시고 떡을 떼심으로써 자신을 나타내 주셨죠. Тэгээд хоёр шавьтай нь гэрлүүн ороод талах хувааж өгөнгөө өөрийгөө ичлэн харуулсан. 자, 우리는 Бид нар 제자들의 대화를 좀 주목을 해봐야 энэ 되겠죠. шавнартай харилцаж байгаа яриаг нь анхаарах хэрэгтэй. 큰 낙심에 빠져 있던 제자들은 Гүн цөхрөл авчихсан энэ шавнар 예수님께서 자신들과 동행하시면서 Есүс өөрсөнтэй нь хамт алхангаа 성경 말씀을 더 자세하게 풀어주실 때 마음이 뜨거워지고 회복되는 것을 느꼈습니다. Библийн үгийг нарийн тодорхой тайлбарлаж өгөх үед сэтгэл нь халуун болоод сэргэж байгааг мэдэрч болно. 그죠? Тийм биз? 32절에 32 дээр 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. замд тэр бидэнтэй ярилцаж бичвэрийг бидэнд тайлбарлаж байхад зүрх маань дотроо шатаж байсан босоо. 그죠? Тийм биз? 여기서 우리가 알아야 될 것이 있어요. Эндээс бидний мэдэх ёстой зүйл байна. 의심이 확신으로 변하는 것, Эргэлзээ нь бат итгэл рүү өөрчлөгдөж байгаа. 식어진 마음이 뜨겁게 회복되는 것은 Хөрсөн сэтгэл нь халуунаар сэргэж байгаа. 무슨 기적을 경험해서 되는 것이 아니다. Энэ гайхамшигыг мэдэрсэн учраас тэгж байгаа юм биш ээ. 뭘 통해서? Юугаар дамжуулж байна вэ? 말씀을 통해서 되는 거예요. Үгээр дамжуулан. 말씀을 통해서. Үгийн дагуу. 다시 말씀 반대로 얘기해 볼까요? За эсрэгээр нь хэлэх. 마음에 의심이 있다는 건 뭐죠? Сэтгэлд нь эргэлзээ байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 말씀이 Үг 없다는 거예요. байхгүй байна гэсэн үг. 내 마음이 지금 식어져 있다는 것은 무슨 뜻이죠? Миний сэтгэл хэдийн хөрчихсөн байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 말씀에서 Үгнээс 멀어져 있다는 거예요. холдчихсон байна гэсэн үг. 맞죠? Тийм биз? 맞아요? Зөв үү? 주님은 말씀을 통해서 우리에게 믿음을 주시잖아요. Эзэн үгээр дамжуулан бидэнд итгэлийг өгдөг. 말씀을 통해서 우리 마음을 회복시키십니다. Үгээр дамжуулан бидний сэтгэлийг сэргээдэг. 지금 여러분 마음속에 뭔가 의심이 있고 마음이 식어져 있는 상태에 있다면은 Одоо та бүхний зүрх сэтгэлд эргэлзээ байх юм уу? Сэтгэл нь хөрсөн байгаа бол 내 안에 말씀이 없다는 거예요. миний дотор үг байхгүй байна 다른 гэсэн үг. 이유가 없어요. 다른 Өөр 이유가. шалтгаан байхгүй. 시편 Дуулал 19편입니다. 19 байна. 시편 19편 Дуулал 19 7절부터 8절입니다. 7-8 7절부터 8절. 19-ийн 7-8 621 дээр удас. 읽어보겠습니다. За 7-8-ыг уншия. Эзний хуулин төгс төгөлдөр сэтгэлийг сэргээдэг. Эзний зарчим нь баттай, гиннийг ухаантай болгодог. Эзний заавар журам нь зөв, зүрхний баясгалан. Эзний тушаал нь тодорхой, нүдний гэгээрэл. 자, 이 말씀은 말씀의 유익을 설명해주고 있죠, 그죠? За энэ үг бол үгийн үр өгөөжийг хэлж байна. 하나님은 말씀을 통해 죄와 허물을 죽었던 우리 영혼을 살려주셨어요. Бурхан үгээр дамжуулан гэм нүгэл алдаа зуршны хувьд өгсөн байсан бидний сүнсийг дахин 또 амьдуулсан. 신앙생활 중에 침체에 빠진 영혼을 말씀으로 회복시켜 주시는 거예요. Бас итгэлийн амьдралд зогсон байдалд авчихсан байгаа хүнийг энэ үгээрээ дахин сэргээж өгдөг. 또한 하나님의 말씀은 구원받은 성도들에게 지혜를 주십니다. Бас Бурханы үг аврагдсан итгэгчнэрт мэрэгэн ухааныг өгдөг. 하나님은 말씀을 통해서 성도들에게 마음의 위로와 기쁨을 주셔요. Бурхан үгээр дамжуулан аврагдсан итгэгчний зүрх сэтгэл тайтгарал хүчийг өгдөг. 하나님은 말씀을 통해 성도들의 눈을 밝혀주시는 거예요. Бурхан үгээр дамжуулан итгэгчнэрийн нүдийг гэгээрүүлдэг байна. 그런 기쁨을 경험해 보신 분들이 있겠죠. Ийм 아마 баяр хөөргийг мэдэрч үтсэн хүмүүс байгаа юм шүү дээ. 말씀이 깨달아진 기쁨. Үг ухаарагдах үед.
말씀이 깨달아지는 기쁨을 경험해 보셨어요? Үг ухаарагдж байгаа баяр хөөргийг мэдэрч үзнэ үү? 그런 기쁨은요 세상의 어떤 기쁨보다 큰 기쁨이에요. Ийм баяр хөөр бол энэ ертөнцийн ямар ч баяр хөөрөөс илүү том. 하나님의 말씀으로 위로받을 때에 세상 사람들이 주는 어떤 위로보다도 더 큰 위로를 우리는 얻어요. Бурхны үгээр тайлгарлыг авах үед энэ ертөнцийн ямар ч хүний өгч байгаа тайлгарлаас илүү том тайлгарлыг бид хүн олж авдаг. 그렇죠? Тийм биз? 하나님께서 말씀의 빛을 우리 마음에 비춰 주실 때에 Бурхан бидэнд үгийнхээ гэрлийг зүрх сэтгэл рүү маань тусгах 우리 үед 마음속에 근심과 염려가 사라지고 бидний сэтгэлээс шанал, санаа зовнилж гисэн 내가 арилдаг. 가야 될 분명한 길이 보인다는 거예요. Бас миний явах тодорхой зам маань харагддаг. 하나님은 말씀을 통해서 이 일을 하시거든요. Бурхан үгээр дамжуулан эдгээр ажлуудыг хийдэг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 우리 식구들이 그런 경험을 했으면 좋겠어요. Манай ахын дүүс энэ зүйлийг мэдрээд үзээсэй гэж хүсэж байна. 그런 경험들을 계속해서 우리는 해 나가야 됩니다. Бид нар энэ мэдрэмжийг байнга аваад үйлдэл явах. 말씀이 깨달아지는 기쁨을 맛봐야 되고요. Үгийг ухаарч байгаа баяр хөөргийг амтлах 말씀을 хэрэгтэй. 통해서 주시는 주님의 위로와 힘을 경험해야 돼요. Үгээр дамжуулан эзний өгч байгаа тайлгарл хүчийг ч гэсэн мэдрэх хэрэгтэй. 말씀을 통해서 주님께서 나에게 보여주시는 길을 보고 신앙의 경주를 해야 된다. Үгээр дамжуулан эзний надад өгч байгаа итгэлийн замыг хараад тэр замаар итгэлийн уралдаанд явах хэрэгтэй. 말씀드렸죠. За хэлсэн. 내 마음에 의심이 있고 지금 마음이 식어진 상태에 있다. Миний сэтгэлд эргэлзээ байна. Сэтгэл маань хөрсөн байр байдалтай байвал 어제 이제 우리 서복권 봉사자 수련회를 했는데 за өчигдөр бүгдээрээ баруун бүсийн үйлчлэлийн цугларт явуулсан. 어떤 이제 구역장 이제 임원 모임 때 어떤 이제 형제님이 질문하더라고요. Гэтэл одоо үйлчлэлийн багийн цуглаан дээр нэг дүүргийн ахлагч асуусан. 형제자매들 이렇게 막 교제에 많이 참여하기 위해서 뭐 운동도 하고 뭐 이벤트도 하고 어떻게 생각하냐? За ахын дүүсээ ч гэсэн нөхөрлөлт нь олон оролцуулахын тулд одоо хөгжөөнтэй нөхөрлөлт явуулаад бас спорт нөхөрлөлт хийвэл аль нь дээр вэ гэж асуусан. 어떻게 생각하세요? Та бүхэн юу гэж бодож байна? 사람들을 많이 끌어모으기 위해서 우리가 교회에서 뭐 여러 가지 뭐 행사도 하고 뭐 선물도 많이 나눠주고 막 많은 거 많이 해야 될까요? За хүмүүсийг олон авчрахын тулд бид нар ч гэсэн чуулган дээр ямар нэг үйл ажиллагаа байвал бэлэгч гэсэн үг бол янз бүрийн зүйлийг хийх хэрэгтэй юу? 아니에요. Үгүй ээ. 그런 거 하면 안 돼요. Ийм зүйлийг хийж болох. 그런 거 하면요 거짓 그리스도인들만 잔뜩 교회 생겨요. Хэрвээ ийм зүйлийг хийчих юм бол хуурамч Христэд итгэж хүмүүсийг дүүрэн болгочно. 물론 Мэдээж 성도들이 때로는 이제 뭐 이제 운동도 하고 뭐 그런 행사 같은 거 이벤트 필요하죠. 가끔씩 하는 거 итгэж 좋아요. гэсэн одоо үе үе ч гэсэн одоо хөгжөөнтэй нөхөрлөл явуулах ч юм уу спорт нөхөрлөл хийх нь үе үе зүгээр. 근데 우리의 마음 우리가 구원 얻고 우리의 마음을 회복시켜 주는 것은 그런 이벤트 행사가 아니고 말씀이라는 거 알아요. Гэтэ бид нар аврагдаж байгаа нь бас сэтгэл маань сэргийж байгаа нь ийм үйл ажиллагаа биш үг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 어떤 행사를 통해서 청년들이나 뭐 봉사회나 어머니 다 마찬가지예요. За ямар нэгэн үйл ажиллагаа дамжуулан аауд ээжүүд залуучууд ч ялгаагүй. 뭔 행사를 통해서 형제자매를 막 이렇게 사람을 막 모으고 붙잡아 주려고 하지 마세요. Ямар нэгэн хөгжөөн зүйл үйл ажиллагаагаар дамжуулан хүмүүсийн сэтгэлийг ч гэсэн цуглуулад зууран барина гэж битгий бодоорой. 사람을 구원 얻게 하고 사람을 붙잡아 주는 것은 주님의 말씀인 거예요. Хүнийг аварч хүнийг зууран барьдаг зүйл нь эзний үг байна. 그래서 Тиймээс 성도들의 교제는 말씀 중심이 돼야 된다고 계속해서 말씀 중심의 간증을 하라고 제가 말씀을 드리는 거예요. итгэгч нарын нөхөрлөл үг төвтэй байх хэрэгтэйгээд үргэлжлүүлэн үгтэй холбоотой үг төвтэй гэрчлэл яриа гэж хэлдэг. 아시겠죠? Ойлгосноо? 신앙생활에서 말씀 듣는 거 정말 중요한 거예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн үгийг сонсноо гэдэг нь үнэхээр чухал. 또 하나, Дахиад нэг нь 성도는 주님을 강건하여 붙잡아야 됩니다. итгэгч нар эзнийг ятхан зуурч авах хэрэгтэй. 누가복음 24장 Луг 24 28절 29절 28 29 28절 29절 За 28 29 읽어보겠습니다. За уншия. Тэд зорж явсан тосгондоо ойртох үед тэр цаашаа явах гэж байгаа мэт байв. Тэд түүнийг ятхан бидэнтэй хамт байгаач нард хэдийн хэвэж орой болж байна гэж хэлэхэд нь Есүс тэдэнтэй байгаар болж дотог шоров. 성경을 보면요. Энэ Библийг харвал 예수님께서 분명히 자신을 찾는 자들에게 나타내 주시고 Есүс гарцаагүй өөрийг нь хайж байгаа хүмүүс өөрийгөө илчилдэг. 고난 중에 있는 성도들에게도 나타나 주시는데 Зовлон дунд байгаа итгэгч нар ч гэсэн өөрийгөө илчилдэг. 근데 그 주님이 그냥 지나가시는 것처럼 행동하시는 모습들이 많이 나와요. Гэхдээ тэр эзэн зүгээр хажуугаар нь өнгөрөх байгаа мэт үйлдэл ч гэсэн олон гардаг. 부활하신 예수님께서 큰 낙심에 빠져 있는 제자들에게 나타나셨잖아요. Энэ дээр ч гэсэн дахин амьсан Есүс
гүн цөхрөл авсан шавнартаа үзэгдсэн. 그리고 그들의 더듬 있는 마음을 책망하시고 Тэгээд 성경 말씀을 자세하게 풀어 주셨어요. тэдний хойрох сэтгэлийг ч гэсэн зэмлээд энэ Библийн үгийг ч гэсэн нарийн тодорхой тайлбарж 자, өгсөн. 근데 보세요. Гэтэл хараарай. 두 제자가 가려고 했던 곳에 도착했어요. Энэ хоёр шав нь явж байгаа очих байгаа газарт хүрч ирсэн. 근데 주님은 어떻게 하시려고 그랬죠? Гэтэ эзэн яаж байна вэ? 그들을 떠나가시려 했어요. Тэднэрээ салаад явах гэж байна. 맞죠? Тийм багаз. 만약 두 제자가 예수님 붙잡지 않았다면, Хэрвээ энэ хоёр шав нь Есүсээс зуураагүй 예수님을 그냥 떠나가시게 놔둬버렸다면, зүгээр л Есүсийг явахаар зүгээр орхичихсан бол 이 두 제자는 주님과 전혀 영원히 상관없는 사람들이 됐을 энэ 거예요. хоёр шав нь Есүстэй мөнхөд огт хамааралгүй хүмүүс болох байсан. 그런데 이 두 제자는 Харин энэ хоёр шав 예수님을 강권해서 붙잡았죠. Есүсийг ятгаад зуурж авсан. 가지 마시고 Та битгий 우리와 яваарай. 함께 유합시다. Бидэнтэй хамт онооч. 그죠? Тийм биз? 떠나가시려 했던 주님을 강권해서 붙잡음으로써 Явах гэсэн Есүсийг ятхан зуурж байрснараа 결국 믿음의 눈을 뜨게 됐어요. эцэстээ итгэлийн нүд нь хараа орсон. 부활하신 주님을 만나게 된 거예요. Дахин амьсан Есүстэй 믿음이 회복이 된 거죠. итгэл нь сэргсэн байна. 그죠? Тийм биз? 자, 창세기 Эхлэл 18장을 보겠습니다. 18-аас харъя. 창세기 18장 Эхлэл 18. 1절부터 3절입니다. 1-3 байна. 1절부터 3절 읽어봅시다. За. Эхлэл 18-ийн 1-3-ыг уншийе. Эзэн Мамрегийн царс модны дэргэд Авраамд үзэгдэв. Өдрийн халуунд Авраам майхныхаа үүдэнд сууж байгаад нүд өргөн харвал ойрхон 3 хүн зогсож байлаа. Тэрээр тэднийг харангуутаа угтан тосгоор майхныхаа үүднээс яран гүйж хүрээд газарт доор мэхийн эзэн минь ээ хэрв милмиттэй тааллыг олсон бол зарс намайгаа битгий орхин өнгөрөөрэй гэж би гуйж байна. 어느 날 하나님께서 두 천사와 함께 아브라함의 장막에 나타나셨어요. Нэг өдөр бурхан хоёр тэнгэр элчтэй хамт Авраамын майханд үзэгдсэн байна. 여기 나타나신 하나님이 바로 예수님입니다. Энэ дээр үзэгдсэн бурхан бол Есүс байна. 예수님 이런 말씀했잖아요. Есүс ингэж хэлсэн. 유대인들에게 Юдэчүүдэд 아브라함은 나의 때 볼 것을 보고 기뻐하였느니라 그랬거든요. Авраам намайг хараад баярлан хөөрсөн гэж хэлсэн. 예수님이 구약성경 보면은 예수님께서 육신 입고 몇 번 나타나신 사건이 기록돼 있죠. Хуучин гэрэн дээр санах юм бол Есүс махбодоор энэ газар дээр хэд хэд удаа үзэгдсэн үйл явдал 자, гэж. 그런데 이 말씀에 보면요. Гэтэ энэ үгнээс харвал 아브라함의 장막에 나타나셨던 하나님이 예수님이 그냥 지나가시려고 했어요. Авраамын майханд үзэгдсэн Есүс зүгээр хажуугаар нь өнгөрөөд явах гэж байсан. 그래서 아브라함이 붙잡죠. Харин Авраам зуурсан. 3절에 3 дээр 종을 떠나 지나가지 마시고 잠깐 장막에서 오셔서 잠깐 쉬었다 가십시오. зарс намаага битгий орхин өнгөрөөгөө энэ майхан түр амраад яваарай. 그죠? Тийм биз? 만약 아브라함이 하나님을 붙잡지 않았다면 어떻게 됐을까요? Хэрвээ Авраам бурхнаас зуураагүй байсан бол яах вэ? 소돔 고모라 성이 심판받는 것도 몰랐을 것이고 Содом Гомород шүүл буунаа гэдгийг ч мэдэхгүй байх байсан. 조카 롯도 Үеэлдүү Лот нь ч гэсэн 구원받을 수가 없었겠죠. аврагдах боломжгүй байх байсан. 그죠? Тийм биз? 자, 우리 마가복음 За Марк 6장을 또 볼게요. 6-аас харъя. 마가복음 6장. Марк 6. 48절. 48 дугаар ишлэл. 1134 дугаар удас. 마가복음 6장 48절. Марк 6-гийн 48 자, 읽어봅시다. уншия. Салхи сөрөн явж байсан тул шавнар нь сэлүүрдэн хүчээ барж буйг Есүс хараад шөнийн 4 дахь манааны үеэр нууран дээгүүр алхаж тэднийг зүглэн явв. Тэдний хажуугаар өнгөрөхөөр явж байтал. 예수님은 제자들이 배 타고 갈릴리 호수를 건너가고 있는데 Есүс шавнар нь завин дээр суугаад Галил нуурыг гатлаад явж байна. 바람이 반대쪽에서 불어오니까 이제 고난 받는 거 보시고 도와주시려고 물 위를 걸어서 제자들에게 가고 계셨어요. Салхи сөр салхисан учраас одоо завинч гэсэн давж байгаа учраас шавнартай туслаад усан дээр алхаад явцсан. 자, 그런데 여기 뭐라고 돼 있어요? Гэтэл энэ дээр юу гэж байна? 제자들에게 오신 예수님이 그냥 제자들을 지나가시려 했다고 돼 있잖아요. Энэ дээр шавнар руугаа ирж байгаа Есүс шавнараа өнгөрөөд явж байтал гэж гарч байгаа. 그죠? Тийм биз? 만약 제자들이 예수님 붙잡지 않았다면 Хэрвээ энэ шавнар нь Есүсийг зууран 예수님은 байгаагүй 그냥 지나가셨을 거예요. Есүс зүгээр л хажуугаар нь өнгөрөөд явах байсан. 그죠? Тийм 자, биз? 이런 성경 이런 사건들은
무엇을 우리에게 교훈하는 걸까요? Библиэлд ийхүү бичигдсэн үйл явдал бидэнд юуг сургамжилж байна 여러분 вэ? 지금 주님이 Одоо эзэн 우리를 돕기 위해서 бидэнд туслахын тулд 우리를 교훈하시기 위해서 бидэнд сургамжлахын тулд 우리와 함께 하십니다. бидэнтэй хамт байдаг. 그런데 Гэхдээ 누가 주님을 만나느냐? хэн эзэнтэй уулздаг вэ? 누가 주님의 도움을 얻느냐? Хэн эзний тусламжийг олж авдаг вэ? 어떤 성도가요? Ямар итгэгч вэ? 강권함으로 주님을 붙잡는 성도가요. Ятгаад эзнийг зууран барьж байгаа итгэгч. 도와주려면 도와주세요. Туслах ч бол нэг туслаач. 응답해 주시면 응답해 주세요. Хариулах ч бол нэг хариулах. 이런 성도는 주님 만날 수가 없고 주님의 도움을 얻을 수가 없어요. Ийм итгэгч эзэнтэй уулзаж чадахгүй, эзний тусламжийг ч авч чадахгүй. 강권함으로 ятгалгаа 주님을 붙잡는 성도가 주님을 만나고 주님의 도움을 얻는 거예요. эзнийг зууран барьж байгаа итгэгчид эзэнтэй уулзаж чадна, эзний тусламжийг хүртэж чадна. 여러분 구원 얻는데 그리고 신앙생활 하는 데 있어서 강권한다는 것은 아주 중요한 거예요. Хүмүүсээ аврагдах үед, итгэлээр амьдрах үед ятгалаг гэдэг зүйл үнэхээр их чухал. 우리는 강권함으로 주님을 붙잡아야 됩니다. Бид ятгалгаар эзнийг зуурж авах хэрэгтэй. 또 Бас 믿음이 연약한 성도들, итгэлэн сул дорой итгэгч нар 마음이 교제에서 멀어진 성도들을 강권함으로써 교제로 끌어당겨야 되겠죠. сэтгэл нь нөхөрлөөсөө холдсон итгэгч нар ч гэсэн ятгаад нөхөрлөл рүү буцааж авчрах хэрэгтэй. 그리고요. 되게? 전도할 때도 마찬가지죠. Сайн мэдээ тарах үед ч ятгаад 멸망으로 향해가는 영혼들을 강권함으로 끌어당겨서 구원받게 해야 되잖아요. сүрлөөр явж байгаа сүнснүүдийг ятгаад чутгоо аврагтад нь туслах хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 여러분 강권함이 없이는요 신앙생활 할 수가 없어요. Тэгэхээр ятгалаг байхгүйгээр итгэлээр амьдрах боломжгүй. 발음이 어려운가 봐, 그지? Жохон хэцүү одоо 강권함으로. дуудлагатай ах шиг байна те. 강권함으로. Ятгалгаар 구원받을 때도 전도할 때도 마찬가지예요. аврагдах үед ч тэр сайн мэдээ тарах үед ч ялгаагүй. 강권은 너무 중요한 거예요. Ятгалаг үнэхээр чухал байна. 마가복음 15장입니다. 15 байна. 마가복음 15장 Марк 15 21절 21 дэх эшлэл. 절을 같이 읽어보겠습니다. За 21-ийг хамт уншийе. Өдөөнөөс ирээд түүгээр өнгөрч явсан Күрэний Симоныг алавдаж Есүсийн загалмайг өөрүүлв. Тэр Александр, Роб хоёрын эцэг билээ. 십자가를 지신 예수님이 채찍에 맞고 많은 피를 흘려서 지쳐 계셨어요. Загалмай дээр цовдлогдож байгаа Есүс цусаа ташуурдуулаад цусаа орсоход хилээд аль хэдийн маш их цуцчихсан 그래서 байсан. 십자가를 지고 가시다가 여러 번 쓰러지셨잖아요. Тэгээд загалмайг үүрээд явж байгаад олонтой ундаг штэ тийм ээ. 로마 군인이 보니까 더 이상 예수님 십자가를 지고 갈 상황이 아니야. Ромын цэргийг харсан чи дахин Есүс энэ загалмайг үүрэх боломжгүй болж байна. 그래서 어떻게 했어요? Тэгээ яасан бэ? 그곳에 구경하고 있던 한 사람 중에 구린의 사람 시몬을 지목해서 예수님 십자가를 대신 지게 했습니다. Тэр дундуур өнгөрч ирсэн Күрэний Симоныг албадаж Есүсийн загалмайг өөрүүлсэн. 처음에 시몬은 예수님 십자가 지기를 거부했을 거예요, 그죠? Эхэндээ Симон ч гэсэн Есүсийн загалмайг үүрхээс татгалцсан. 나 싫다고 나 안 한다고. Би дургүй, би үүрхгүй гэж. 근데 로마 군인은 억지로 예수님 십자가를 이 시몬이 지도록 명령했어요. Харин Ромын цэрэг албадаад энэ Күрэний Симоныг Есүсийн загалмайг өөрүүлсэн байна. 당시 이 로마 군인은요 유대인들에게 억지로 짐을 지울 수 있는 그런 권리가 있었거든요. Тэгэхээр тухайн үед Ромын цэрэг юдэчүүд згсэн албадаад ямар нэгэн ачаал даалгах эрхтэй байсан. 구레네 사람 시몬이 처음에는 예수님 십자가 지는 것을 거부했지만 Күрэний Симон эхэндээ Есүсийн загалмайг үүрхээс татгалцсан. 로마 군인의 명령 때문에 어쩔 수 없이 억지로 예수님의 십자가를 지고 Харин Ромын цэргийн ятгалгаар яах чаргагүй Есүсийн загалмайг үүрээд 예수님과 함께 예수님 십자가 못 박히실 곳으로 같이 간 거예요. Есүстэй хамтдаа Есүс совдлогдох газар руу очисон байна. 자 봅시다. Харцгаая. 시몬은 그럼 무엇을 보고 무엇을 깨달았을까요? Тэгвэл Симон юуг хараад юуг ухаарсан? 비록 억지로 한 것이긴 하지만 Хэдийгээр албадлагаар хийсэн ч гэсэн 자원에서 한 것은 아니지만 억지로 한 것이긴 하지만 сайн дураараа биш албадлагаар хийсэн ч гэсэн 예수님의 십자가를 지었던 이 구레네 사람 시몬은 도대체 무엇을 깨달았을까요? Есүсийн загалмайг үүрээд явж исэн энэ Күрэний Симон юуг ухаарсан бэ? 예수님의 십자가를 지고 예수님과 함께 사형장으로 끌려갈 때에 Есүсийн загалмайг үрээд Есүстэй хамт цаазын тавцан руу явж явах үед 예수님은 묵묵히 걸으시는 주님의 모습을 이 구레네 사람 시몬은 묵묵히 걸으시는 주님의 모습을 지켜봤을 거예요. Күрэний Симон чимээгүй тэр явж байгаа Есүсийн дүр төрхийг ажиглан харсан баг. 또 사형장에서 십자가 박히신 주님의 모습과 Бас цаазын тавцан дээр загалмай дээр совлогдсон Есүсийн дүр төрх болон 죄인들을 위해서 기도하시는 주님의 기도를 듣게 됐을 거예요. нүгэлтүүдийн төлөө залбирч байгаа эзний залбирлыг ч гэсэн сонссон. 시몬은 거기서 깨달았어요. Симон тэнд ухаарсан. 지금 십자가 못 박히시고 달리신 이 예수님이
Одоо загалмай дээр цовдлогдчихсан байгаа энэ Есүс 나의 죄를 대속하기 위해서 오신 그리스도시구나라는 것을 깨달았어요. миний гмийг уучлахаар ирсэн Христ юм байж тээ гэдгийг ухаарсан. 그래서 구원을 받았어요. Тэгээд аврагдсан. 그리고 그 가정에 자녀들이 구원을 받게 된 거예요. Тэгээд энэ айлын хүүхдүүд нь ч гэсэн аврагдаж байна. 억지로 한 것이지만 Албатгаар хийсэн ч гэсэн 그래서 이 일 통해서 그와 그 가족에게 하나님의 구원의 은혜가 임하게 된 거예요. энэ зүйлээр дамжуулан энэ айлд Бурхны нэгүсэл аврал бууж ирсэн байна. 여러분 우리가 신앙을 살다 보면요. Бид бүхэн ч гэсэн итгэлээр амьдрахад 때로는 하기 싫을 때가 있어요. хаяада хийхийг хүсэхгүй байдаг. 그죠? Тийм биз? 억지로 그래서 막 교제 나와. Тиймээс нэг хүчлээд нөхөрлөлтөө ирдэг. 구역교제 가기 싫은데 막 억지로 구역교제 나가. Дүүргийн нөхөрлөлтөө очихыг хүсэхгүй байна. Албатгаар ч болохоо очдог. 봉사하기 싫은데 막 억지로 봉사해. Үйлчлэгийг хүсэхгүй байна гэж хүчээр ч болохоо үйлчилдэг. 억지로 한 것이라도 주님과 관련된 일이라면 그것은 결국은 우리에게 복이 된다는 거 알아야 돼요. Тэр хүчилж хийж байгаа ч гэсэн эзэнтэй холбоотой зүйл гэх юм бол дараа нь ч гэсэн энэ их ёроол гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 자꾸 딴 얘기하지 마. 응? 아시겠어요? Ойлгосноо? 봉사할 때 하기 싫어도 억지로라도 해서요. Үйлчлэх үе ч гэсэн дургүй байсан ч гэсэн хүчлээж болохоо хийгээрэй. 그게 훗날 나에게 복이 되는 거거든요. Дараа нь энэ хожим надад ёроол болно. 그죠? Тийм биз? 전도할 때 마찬가지예요. Сайн мэдээ тарах үе ч гэсэн ялгаагүй. 억지로라도 말씀 듣기 위해서 결국 구원 받으면 그게 결국은 복이 되는 거예요. Хүчээр ч болов үг сонсгоо дараа нь аврагчих юм бол тэр нь дараа нь өөрт нь 예? ёроол болно. 말씀 안 된다고 하는데 어떡할까요? Үг сонсохгүй штэ яах юм бэ? 뭘 어떻게 또 찾아가야지. Яах ёстой юм бэ? Дахиад хаагаад очих хэрэгтэй. 안 그래요? Тийм биш гэж үү? 누가복음 Луг 14장을 보겠습니다. 14-өөс харъя. 누가복음 14장 23절. Луг 14-ийн 23. (1179) удас 14장 23절입니다. 14-ийн 23 байна. 읽겠습니다. Уншия. Эзэн нь боолдоо зам хашаа хаваар яв. Гэрийг минь дүүрэн байлгахын тулд хүмүүсийг албадан авчир. 잔치를 준비한 주인이 종들에게 뭐라고 말합니까? Найрыг бэлдсэн эзэн нь боолуудаа юу гэж хэлж байна вэ? 사람들을 강권해서 데려다가 내 집을 채우라고 말하잖아요. Хүмүүсийг албадан авчираад миний гэрийг дүүргээ гэж хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 이 잔치는 천국 잔치를 뜻하는 거죠. Тэгэхээр энэ найр нь Диважингийн найрыг хэлж байна. 예수님은 십자가에서 온 사람들의 모든 죄를 이미 다 대속해 주셨어요. Есүс загалмай дээр бүх ертөнцийн хүмүүсийн гэм нүглийг бүгднийг нь уужилж өгсөн. 믿는 자들에게 영원한 천국도 약속해 주셨어요. Итгэж байгаа хүмүүс мөнхийн Диважинг амласан. 그런데 Гэхдээ 이 천국 잔치에 참여하는 사람들이 많아요, 적어요? энэ Диважингийн найранд оролцож байгаа хүмүүс цөөхөн болов олон болов. 너무 적어요, 너무 적어. Эндүү цөөхөн. 주님 모든 사람을 위해서 피 흘려 주셨는데 Эзэн бүхий л хүмүүсийн төлөө цусаа урсгасан. 이 천국 잔치에 참여하는 사람은 너무나 적다고요. Гэтэл Диважингийн найранд орж байгаа хүмүүс эндүү цөөхөн байна. 여러분 생각해 보세요. Та бүхэн нэг бодоод үзээрэй. 내가 오늘 우리 집에서 모임한다고 해가지고 많은 음식을 준비했어. За өнөөдөр манай гэрт цуглана гэж маш олон хоол бэлтлээ. 근데 많이 올 줄 알았는데 한 몇 명 한 3-4명밖에 안 왔어. За олуулаа ирнэ гэж бодсон чинь нэг 2-3 хүн ирлээ. 그러면 마음이 어때요? Тэгвэл сэтгэл ямар байдаг вэ? 아쉽잖아요. Жохон харамсдаг шүү дээ. 안타깝잖아요, 그죠? Хайр санагддаг шүү дээ, тийм ээ? 예수님 모든 사람의 죄를 대속하기, 모든 사람을 구원하기 위해서 십자가에 피 흘려 주셨는데 Есүс бүхий л хүмүүсийг аврахын тулд загалмай дээр цусаа урсгасан. 모든 사람을 위해서 천국을 준비해 놨는데 Бүхий л хүмүүсийн төлөө Диважинг бэлдсэн. 정작 구원받는 사람 너무 적다. Гэтэл үнэхээр аврагч байгаа хүмүүс эндүү цөөхөн байна. 주님 하나님의 마음이 안타까운 거예요. Тэгэхээр Бурхны сэтгэл ч гэсэн халгалж байгаа. 우리 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл бид яах ёстой вэ? 멸망을 향해 가는 사람들 강권에다가 말씀 듣고 구원받게 해야죠. Сүүл рүү явж байгаа хүмүүсийг алавдааж болох вэ? Үг сонсоход авралт хөтлөх хэрэгтэй. 그렇지 않아요? Тийм биз дээ? 다른 사람은 몰라도 Өөр бусдыг мэдгүй 적어도 내 байсан. 가족들, 내 친족들만이라도 Ядаж өөрийн гэр бүл хамаатан саднаач болтгоо. 어떻게든지 강권해서 말씀 듣고 구원받고 천국 갈 수 있도록 해야죠. Яаж хийж яагаад хүчилж яагаад үг сонсоход аврагдахад нь туслах хэрэгтэй. 우리가 포기하지 않는 이상 하나님 절대 포기 안 해요. Бид нар өөртөө бууж өгдөгөөс биш Бурхан хизээж бидэнд бууж өгөхгүй. 아십니까? ойлгож байна уу? 여러분 우리 주변의 사람들이 이러지는 이유는 하나님이 포기해서가 아니에요. Хүмүүсээ бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс алдагдж байгаа шалтгаан нь Бурхан бууж өгөөдөө байгаа юм шиг. 내가 포기하기 때문에 그래. 내가 Би 포기해. өөрөө бууж өгч орхиод байгаа учраас тэгэж байна. 자, 오늘 부활하신 주님에 대해서 말씀을 드렸는데요. Өнөөдөр дахин амьсан эзний талаар хэллээ. 변화된 자들의 모습이 예수님의 부활의 가장 확실한 증거라고 말씀을 드렸어요. Өөрчлөгдсөн шавнырын дүрх Есүс дахин амьсны хамгийн тодорхой баталгаа гэж хэлсэн. 비겁했던 제자들이
담대하게 복음의 증인이 됐던 이유는 Хулчгаар байсан шавнар нь зоригтойгоор эзний сайн мэдээг гэрчилсэн шалтгаан нь 그들이 부활하신 주님을 만났기 때문이죠. энэ хүмүүс дахин амьсан Есүстэй уулзсан учраас байна. 그죠? Тийм биз? 요한복음 4장에 보면 Иохан 4-өөс харвал 예수님께서 한 우물가에 죄 많은 사마리아 여인을 만나 주신 사건이 기록되어 있어요. Есүс нэгэн худгийн дэргэд гим нүглээр дүүрэн нэг эмэгтэй Самар эмэгтэйтэй уулзсан үйл явдал бичигдсэн. Тийм биз? 이 여인이 예수님 만나기 전에는 자신이 지은 죄가 많았기 때문에 Энэ эмэгтэй Есүстэй уулзахаас өмнө өөрийн хийсэн гэм нь их байсан учраас 사람들 만나는 걸 꺼려했어요. хүмүүстэй уулзахаасаа ч гэсэн цааргалдаг байсан. 그래서 남들 다 자는 그 해가 제일 뜨겁게 내리쬐는 그 낮 시간에 우물에 물 떠러 온 거예요. Тиймээс яг халуун нар шатж байгаа төөнж байгаа тэр үед нь худаг руу ус авахаар очдөг байсан. 사람들 있나 없나 보면서 아마 조심스럽게 왔을 거예요. Хүмүүс гэсэн байна уу байхгүй байна уу гэж болгоомжлол явсан баг. 그런데 그녀가 주님 만난 후부터는 Гэтэ тэрээр эзэнтэй уулзснаасаа хойш 더 이상 자신의 과거를 부끄러워하지도 않았고 사람들을 피해서 숨어 다니지도 않았어요. дахин өөрийн өнгөрснөөс олж ичээгүй хүмүүсээс нуугдаж дүрхээсээ ч гэсэн санаа зовоогүй. 이제는 스스로 사람들을 만나러 다녔잖아요. Одоо өөрөө хүмүүстэй уулзахаар явсан. 무엇이 그녀를 변화시켰습니까? Юу тэр эмэгтэйг өөрчилсөн бэ? 주님을 만난 사건입니다. Эзэнтэй уулзсан үйл явдал. 그죠? Тийм биз? 주님을 만났기 때문에 그녀가 변화된 거예요. Эзэнтэй уулзсан учраас л энэ эмэгтэй өөрчлөгдөж байна. 요한복음 9장에는 Иохан 9-р бүлэгдээ 소경으로 태어난 사람이 예수님 만난 사건이 기록되어 сохор болж 있어요. төрсэн хүн Есүстэй уулзсан үйл явдал. 이 사람 평생 소경으로 살다가 주님 만나서 눈을 떴어요. Энэ хүн насаараа сохор явж байгаад эзэнтэй уулзаад хараа орсон. 근데 Гэтэл 유대 종교가들은 유대인 шашны 이 зүтгэл 사람이 예수님 만나서 눈 뜬 사건을 믿지도 않았고 энэ хүн Есүстэй уулзаад хараа орсонд итгээгүй. 예수님을 나쁜 사람이라고 비난을 했어요. Бас Есүсийг муу хүн гэж шүүмжилсэн. 자, 그런데 이 눈 뜬 사람이 Гэтэл энэ хараа орсон хүн 유대 종교가들의 그 비난 속에서도 뭐라고 말합니까? 유대чүүдийн шашны зүтгэлтүүдийн буруудахад дунд ч гэсэн юу гэж хэлдэг вэ? 예수님이 하늘에서 오신 분이 아니라면 어떻게 내 눈을 뜨게 해주겠냐고 담대하게 말하잖아요. Есүс Тэнгэрээс ирсэн нэгэн биш бол яаж миний нүдийг хараа оруулах вэ гэж зоригтой хэлдэг. 그죠? Тийм биз дээ? 무엇이 그 사람을 변화시켰습니까? Юу тэр хүнийг өөрчилсөн бэ? 주님을 만난 사건입니다. Эзэнтэй уулзсан үйл явдал. 우리는요? Харин бид 여러분, 우린 주님 만났어요? хүмүүсээ бид бүхэн эзэнтэй уулзсан уу? 여러분, 주님 만났어요? Та бүхэн эзэнтэй уулзсан уу? 누가복음 24장 Луг 24 46절부터 46-аас 48절 48 46절부터 48절 읽어봅시다. 46-аас 48-ыг уншийе. Тэгээд тэдэнд хандаж хирээс зовлон эдэлж 3 дахь өдрөө үхэхстээс амьлах болно. Нүглийн уучлалыг авчрах гэмшлэн Иерусалимаас эхлээд бүх үндэстэнд түүний нэрээр тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм. Энэ бүхний гэрчин та нар мөн. 너희는 이 모든 일의 증인이라. Энэ бүхний гэрчин та нар мөн. 예수님은 부활하신 주님을 본 제자들에게 이렇게 말씀했어요. Дахин амьсан Есүс шавнартаа ингэж хэлсэн. 너희는 나의 증인이라. Та нар миний гэрч. 구원받은 성도들은 증인이에요. Аврагдсан итгэгчнэр бол гэрч нар. 정말 거듭난 성도는 Жинхнээсээ дахин төрсэн итгэгч 그리스도의 증인, 복음의 증인으로 이 땅에 살고 있는 거예요. Христийн гэрч, сайн мэдээний гэрчээр энэ ертөнцийн дээр амьдарч байна. 증인은 Гэрч бол 증인의 역할을 해야 되겠죠. гэрчийн үүргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 이렇게 합시다, 저렇게 합시다가 아니고 내 자신이 그런 증인의 삶을 살아야 되는 거예요. Ингэж хийя, тэгэж хийя биш. Өөрөө энэ гэрчийн үүргээ гүйцэтгээд амьдрах хэрэгтэй. 증인은 증인다운 삶을 살아야 돼요. Гэрч бол гэрчийн дайтай амьдрах. 우리 주변의 사람들은 우리 삶을 통해서 Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бидний амьдралаар дамжуулан 주님을 봐야 돼요. эзнийг олж харах хэрэгтэй. 복음을 들어야 돼요. Сайн мэдээг сонсох хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 증인은 증인의 역할을 해야 되는 거예요. Гэрч гэрчийн үүргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. 우리는 우리가 깨달은 것을, 깨닫고 경험한 것을 담대하게 전해야 되는 거예요. Бид өөрсдийн ухаарч мэдэрсэн зүйлээ зоригтойгоор дамжуулах хэрэгтэй. 예수님의 부활은 사실입니다. Есүсийн дахин амьдлал бол үнэ. 그리고 부활하신 예수님이 잠시 후에 우리 몸도 변화시켜서 천국 데려가실 거예요. Бас дахин амьсан Есүс тун удахгүй бидний биеийг гэсэн өөрчлөөд деважн руу дагуулж явна. 부활이 사실이기 때문에 Дахин амьдлал үнэн учраас 우리는 담대하게 복음을 전해야 됩니다. бид нар ч гэсэн зоригтойгоор сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 부활이 사실이기 때문에 Дахин амьдлал нь үнэн учраас 우리는 거룩한 생활하기를 힘써야 됩니다. бид нар ч гэсэн ариун амьдрахад хичээх хэрэгтэй. 부활이 사실이기 때문에 Дахин амьдлал үнэн учраас 잠깐 이 땅에 사는 동안에 түр зур энэ ертөнцийн дээр амьдрах 우리가 хугацаанд 주님을 섬기고 주님의 일을 하다가 주님을 만나야 되는 거예요. бид эзэнд үйлчлээд эзний ажлыг хийж ягаад эзэнтэй уулзах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 고린도전서 15장 1-р Коринт 15 대답에 힘이 없어. 말하는 사람보다 더 힘이 없네. ярьж байгаа хүмүүсээс одоо хариулт нь илүү хүчгүй байна. 딱상 Ойлгосноо.
고린도서 15장 58절 За 1-р Коринт 15-ийн 58. 읽고 마치겠습니다. За энэ ишлэгийг уншаад дуусгая. Тиймээс хайрт ах дүүнэр минь та нарын зүдэл зүтгэл эзэн дотор хоосон биш гэдгийг мэдэж тууштай байж гуйж дайвалгүй эзний үйл хэрэгээр үргэлж бэлхэж бай. 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 우리를 구원해 주시고 소망을 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгөн найдварыг өгсөн Бурхан минь талархлаа. 주님 다시 오실 마지막 시대에 우리가 복음의 마지막 주자로 증인으로 부름 받은 줄 압니다. Эзэн таныг дахин ирэх өдрийг хүртэл бид бүхэн энэ ертөнцийн дээр сайн мэдээний гэрч бас гэрчээр амьдарч байгаа үлээ. 구원받은 성도들 마지막 때 깨어있는 신앙생활 할 수 있도록 도와주옵소서. Аварцсан итгэгчнэр төгсгөлийн цаг үед сэрэг итгэлээр амьдарч чадхаар туслаарай. 열심을 품고 주님 섬기다가 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. Халуун сэтгэлийг тэгээд эзэн танд үйлчилж байгаад эзэн тантай уулзахаар туслаарай. 우리 교회 안에 정말 주님을 사랑하는 충성된 일꾼들 더욱더 많이 일으켜 주시고 Манай чуулган дотор ч гэсэн эзэн таныг хайрладаг итгэмжж ажилчдыг олноор босгож өгнө. 모든 구원받은 성도들의 삶 속에 하나님 늘 함께해 주시고 주님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. Бүхий л аврагсан итгэгчийн амьдрал дундаа эзэнтэй хамт байж өгөөд эзэн таны хүслийн дагуу амьдарч чадхаар удирдах өгөөрэй. 특별히 이번 주 어린이 천국 잔치를 계획하고 있습니다. Энэ 7 хоногт хүүхдийн мөнхийн улсын найрыг бэлтэж байна. 준비하는 교사들에게 더욱더 지혜와 능력을 주시고 Бэлтэж байгаа багш нар улам илүү мэрэгүү ухаан хүч чадлыг өгч 또 말씀을 준비하고 전하는 형제들에게도 더욱더 능력을 더해 주시고 үгийг бэлтэж байгаа дамжуулах ах нар ч гэсэн мэрэгүү ухааныг улам илүү өгч 많은 아이들이 주님의 사랑을 깨닫고 구원받도록 하나님 도와주옵소서. олон хүүхдүүд эзэн таны хайрыг ухаарад аврагдаж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 39장 하겠습니다. За Магдалины дууны